हेलो लर्नर्स वेलकम टू शिक्षा शास्त्र लर्नर्स आम टीजीटी सीरीज रे पेडागोजी इभालुएशन रो मोस्ट एडवांस मॉक टेस्ट सीरीज करूले जो माने भी वर्तमान समय रे जेकोसी प्रकार रो टीजीटी एग्जाम कि अदर एग्जाम पे प्रिपरेशन करूछो से मानको क्लास निश्चिंत भाव में हेल्पफुल हबो पिले हमर टार्गेट रही 5000 पेडागोजी क्वेश्चन को आम कवर अप करबा 5000 पेडागोजी क्वेश्चन आम पाखापाखि 2500 प्लस क्वेश्चन तुम डिस्कशन कर सारे सेटा को आम कंटिन्यू पिले करबा पिले आज मु तुमମାନଙ୍କର 5ଟା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବି ନାହିଁ କଲେଜରେ ପିଲେ ବହୁତ ହି ୱାର୍କ ଥିଲା ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଫେରୁଛି ଆଉ ବହୁତ ପିଲେ ଲେଟ୍ ବି ହେଲାଣି 5ଟା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରେସର ବି ଆଉଛି ବହୁତ ହି ଅଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର 3ଟା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଜି କଭର କରୁଛି ଆମେ ପୁଣି 5ଟା ଲେଖା ତୁମମାନଙ୍କର କରିବା ପିଲେ ତ ଆଜି ଆମେ 32 ରୁ 132 ରୁ 134 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କଭର କରିବା ଅର୍ଥାତ 60ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଆମେ ଆଜି କଭର ଅପ୍ କରିବା ପିଲେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ନମ୍ବର 132 ଯୋଉଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନେ ଆନ୍ସର କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଏବଂ 20ରୁ ତୁମମାନେ କେତେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କରୁଛ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମେନସନ କରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ମୁଁ ପିଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଏକ୍ସଟେନସନ କରେଇଦେବି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯୋଉଗୁଡାକ ଟିକେ ଟିକେ ପିଲେ ଲେଖି ରଖୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବ ଆଉ ଲେଖି ରଖିବ ଯଦି ଚାହିଁବ କାରଣ ସେଗୁଡ଼ା ତୁମମାନଙ୍କର ବହୁତ ହି ସର୍ଟରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ମନ ରହିଯିବ ସେ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 ପିଲେ setting goals and deciding strategies of teaching occurs in which phase of teaching ପିଲେ phase of teaching ବା phases of teaching ତମାନଙ୍କୁ ପଢେଇଥିଲି ତିନିଟା phase ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରି ଆକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଟରଆକ୍ଟିଭ ଗୋଟେ ହେଲା ପୋଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ ତ କୋଉ phase ରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଗୋଲ ସେଟ୍ କରୁଛେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କୁ ଡିସାଇଡ କରୁଛେ କି କୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଫଲୋ କରିବା କୋଉ ମେଥଡ କୁ ଫଲୋ କରିବା ନା ସେଟା ଏଟା ହେଲା ପ୍ରି ଆକ୍ଟିଭ ଫେଜ୍ ଯାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବା ଶିକ୍ଷାଦାନର ପୂର୍ବ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ठीक है बोले तो प्री एक्टिव फेज आको आम आउ कौन कहते तुमको कहती मन रख बोली आको आम प्लानिंग फेज बोली कही था ये टीचर कौन करता है ना क्लासरूम रे एक्चुअल टीचिंग पूर्व प्लानिंग करता है कि कौन कौन मुझे पढ़ेबी केमी पढ़ेबी ता स्ट्राटेजी डिसाइड करता है ये से प्रिपेयर करता है ताको भी कह जाए प्रिपेरेशन फेज बा प्रिपेरेशन स्टेज ए स्टेज रे क्लासरूम को एंटर करने पूर्व बिफोर एंटरिंग इनटू क्लासरूम टीचर जो जो एक्टिविटी गुड़ाक से करें जमीक ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करवा कंटेंट को एनालाइज करवा लर्निंग मटेरियल्स को केमती कौन को रिसोर्सेस टीचिंग लर्निंग यूटिलाइजेशन कर डिसाइड करवा लेसन प्लान भल भाव में प्रिपरेशन करवा ये सब जिन तुम प्री एक्टिव फेज करें देन आसला इंटरएक्टिव फेज को हम कौन कही था यहाँ को एग्जीक्यूशन फेज किए कही था एग्जीक्यूशन फेज बा को इम्प्लीमेंटेशन फेज मध्य कही था इम्प्लीमेंटेशन फेज आकु के एक्शन फेज मध्य कहती आकु के एक्चुअल टीचिंग फेज मध्य के कहती एक्चुअल टीचिंग फेज अर्थात व्हाट द टीचर डज आफ्टर एंटरिंग इनटू क्लासरूम को एंटर कला परे टीचर जो जो एक्टिविटी तुमनकर करथा जेमति लेसन को प्रेजेंट करबा पिला मानक सहित हम कहि परिबा क्वेश्चन पचारिबा फीडबैक नबा एंगेज होबा ऑब्जर्व करबा लर्निंग को मेंटेन करबा एडजस्ट करबा ये सब दिन तुमनकर कोथरे ना इंटरएक्टिव फेज बा एग्जीक्यूशन फेज बा इम्प्लीमेंटेशन फेज बा एक्शन फेज बा एक्चुअल टीचिंग फेज भीतर तुमनकर हेथाय आउट हला कोन पिले ना आउटला तुमरो पोस्ट एक्टिव माने कोन आमे कहूचे ना शिक्षादानर परवर्ती पर्याय आम पिला पढ़ाई देले एबे काम कोन हमर ना एबे काम होला सारा पिला इभालुएशन करबा एटू को हमें कहि परिबा इभालुएशन फेज पिला इभालुएशन करबा रिफ्लेक्शन करबा फीडबैक हम प्रोवाइड करबा बा रीप्लान करबा ए दिन छोड़ा तुमनकर कोथरे आसीबो ना पोस्ट एक्टिव फेज भीतर आसीबो तो शॉर्टकट रे कोन मन रखिबो ना सर प्री एक्टिविटी हला हमर प्लानिंग फेज बा प्रिपरेशन फेज सेमति तुमनकर इंटरएक्टिव है एग्जीक्यूशन बा इम्प्लीमेंटेशन फेज सेमती पोस्ट एक्टिव है इभालुएशन एंड फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन फेज एटा तुम देखि रख पिले टीचिंग जदि आमे कहूचे तीनटा मेजर फेज है प्री एक्टिव इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव प्री एक्टिव है फिक्सिंग गोल्स एंड कंटेंट कौन विषय वस्तु पढ़ेबा कौन लक्ष्य उद्देश्य ताको डिसाइड करबा को स्ट्रेटजी मेथड फॉलो करी ताको मध्ये डिसीजन नबा सेटा हला प्री एक्टिव रे आ इंटरएक्टिव हला कोन ना हम पिलांकर प्रॉब्लम्स इश्यूज को डायग्नोस करबा एवं जहाँ जहाँ एक्टिविटी गुडा कंडक्ट करने सहित विभिन्न प्रकार रिएक्शन फीडबैक पिला प्रोवाइड करबा एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइसेस आम ये विभिन्न प्रकार टेस्टिंग डिवाइस व्यवहार करबा पिला इभालुएट करबा ता सहित पिला फीडबैक करबा टेस्ट करबा रिटेस्ट करबा पुनी रीप्लान करबा ये सब तुमनकर पोस्ट एक्टिव फेज बा स्टेज रे हेथाय
नेक्स्ट प्ले क्वेश्चन नंबर 2 which of the following is related to concept map प्ले आजर कोटा concept map सहित जड़ित कोरे प्ले ऑप्शन बी पिले रिप्रेजेंटिंग नॉलेज इन ग्राफ पिले आमे कहूची ना कोन कांसेप्ट मैप होची विजुअल डायग्राम गोटे ये होची विजुअल डायग्राम और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये कौन करे हमको क्या कौन रिप्रेजेंटेशन करे ना शोज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कांसेप्ट जो विभिन्न प्रकार कांसेप्ट रहला से कांसेप्ट भीतर जो रिलेशनशिप अछि रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कांसेप्ट केमिति रिप्रेजेंटेशन करे केमिति ये हम कहि परिबा रिलेशनशिप देखाए ना बाय यूजिंग लाइंस एंड लिंकिंग वर्ड्स by using lines and linking words ବୁଝିଲା ପିଲେ ତ सर्कल रे हो बॉक्स रे हो ता माध्यम रे कॉन्सेप्ट गुडा को प्लेस कराया जाए विभिन्न प्रकार लाइंस हो आरोस हो ता माध्यम रे तुम मानकर कोन कर जाए चिन्हट करा जाए विभिन्न प्रकार लिंकिंग वर्ड्स जेमति कि हमें कहूचे कजेस पार्ट्स लीड्स टाइप्स ये सब विभिन्न प्रकार लिंकिंग वर्ड्स गुडा को यूज करा जाए गोटे समय समय रे भी मध्य हिरार्किकली ताको अरेंज करा जाए बा गोटे तळरू ऊपर स्तर जाइथिबो किबा ऊपर तळ स्तर जाइथिबो से भली लेवल रे हिरार्किकली ताको रिप्रेजेंटेशन करा जाए तो यही कितना दिन ये तुम देखो गोटे कॉन्सेप्ट मैप ये टीचिंग रहा टीचिंग रेट तुमको स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 देला तापर ताकू एक्सप्लेन कला ये मध्ये गोटे प्रकार तुमनकर कोन हेजिवो ना कॉन्सेप्ट मैप हेजिवो तो मान खाली एतिक मन रखिले कॉन्सेप्ट मैप होची विजुअल रिप्रेजेंटेशन और विजुअल डायग्राम में कहि परिबा से कोन करे व्हिच शोज और व्हिच रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बाय यूजिंग लाइंस एंड लिंकिंग वर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 पिले इन व्हिच द फॉलोइंग इज एआईसीटी वर्किंग आंसर करले पिले एटा गोटे टेक्नोलॉजी रो पिले गोटे क्वेश्चन तुम मानकर आदरु को एरिया रे पिले एआईसीटी काम करूची ना एटा तुम मानकर टेक्निकल एजुकेशन सेक्टर रे काम करूची पिले जोडो कमे कहूचे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन बा एआईसीटीई ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एटा गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी पिले तुमମାନଙ୍କର 1945 रे एआईसीटी रो आमे कहूचे स्थापना हैला आउ आर काम हैला कोन प्ले टेक्निकल एजुकेशन रो डेवलपमेंट करिबा एटा परवर्ती समय प्ले 1987 रे पार्लियामेंट रो एक्ट रो याको गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी भाबरे कंसीडर करा जायछि तो एटा गोटे नेशनल लेवल काउंसिल आमे कहि परिबा जोटा कि तुमମାନଙ୍କର टेक्निकल एजुकेशन रो एनहांसमेंट क्षेत्र रे काम करूछि क्वेश्चन नंबर 4 पिले which of the following related to ideal self identified by Rogers आदर कोटा पिले आइडियल सेल्फ सहित तुम मानकर जड़ित कोरे पिले आइडियल सेल्फ बा रियल इमेज आइडियल सेल्फ हैला द पर्सन दैट यू कुड लाइक द पर्सन यू वांट्स टू बी इन योर लाइफ तुम कोन कहा बलिया कहा को तुम मानकर आइडियल सेल्फ आदर्श आमे कहि परिबा चित्रडे बा छबिडे तुम देखुछो कहा बलिया सेडला तुम मानकर आइडियल सेल्फ द पर्सन यू आर राइट नाउ द पर्सन यू आर एक्चुअली आर होची तुम मानकर कोन ना सेल्फ इमेज ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଆଇଡିଆଲ ସେଲ୍ଫ ସହିତ ସେଲ୍ଫ ଇମେଜ ର ମର୍ଜ ହେଇଯିବ ଦିଟାକୁ ଓଭରଲ୍ୟାପ କରିବେ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରୁଏନ୍ସ ହବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରୁଏନ୍ସ ହବ ସେତେବେଳେ ଆମର କଣ ହବ ନା ସେତେବେଳେ ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ ହବ ଜାଣିଲେ ଆଉ ଏଇଟା କାହା ସହିତ ଏଇ କନସେପ୍ଟ ତୁମଙ୍କ ଜଡିତ ନା ଏଗୁଡାକ ସବୁ କାର୍ଲ ରୋଜରଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ କାର୍ଲ ରୋଜରଙ୍କର ଯୋଉ ସେଲ୍ଫ ଥିଓରି ରହିଲା ସେଟା ସେଲ୍ଫ ଥିଓରି ସହିତ ଏଗୁଡାକ ଆସୋସିଏଟେଡ କାର୍ଲ ରୋଜରଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଥିଓରିରେ ଆମେ ଯୋଉ ପଢୁଛେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଇଡିଆଲ ସେଲ୍ଫ ରିଏଲ ସେଲ୍ଫ ବା ସେଲ୍ଫ ଇମେଜ frustration and conflict are two forms of ପିଲେ frustration and conflicts ଏଟା କାହାର ପ୍ରକାର ଭେଦ ପିଲେ କୋରେ ପିଲେ ନା ଏଟା ହଉଛି ସାର୍ ମାଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ର ପ୍ରକାର ଭେଦ ମାଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପିଲେ କଣ ମାଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପର୍ସନଟେ ଏନଭାयरमेंट ର डिमांड्स अनुसार ନିଜକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରେ ନାହିଁ ଆମେ କହୁଛେ पर्सन्स इनएबिलिटी टू
ଆଡପ୍ଟ ଟୁ ଦ ଡିମାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ। ସେ ସୋସିଆଲ ହେଇପାରେ, ପର୍ସନାଲ ହେଇପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ କହିପାରିବା ହେଇପାରେ। ସେ ଫେଲ୍ କରେ, ଆମେ କହିପାରିବା କୋପ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହଉ, ଚେଞ୍ଜ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ହଉ, ତାକୁ ଆଧାର କରି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ତମମାନଙ୍କର ମାଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପିଲେ ହେଇପାରିବ। ଯେମିତି ତମର ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଦିଟା ଦେଲା, ଏଇଟା ତମମାନଙ୍କର କଣ, ଏଇଟା ପର୍ସନାଲ ମାଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମେ କହୁଛେ। ତୁମମାନଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟିମ ହେଲା, ଆନଜାଇଟି ହେଇଗଲା, ତମେ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ମାଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିଯିବ। ଯେମିତି ସୋସିଆଲ ମାଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ କଣ ଆସିବ ପିଲେ, ତୁମେ ରିଲେସନସିପ ତମମାନଙ୍କର ତମେ ପ୍ରପର କରିପାରୁନ, ଯୋଉଟା କହୁଛେ ପୁଅର ରିଲେସନସିପ, ତମେ ବେଳେ ରାଗି ଯାଉଛ, ଆଗ୍ରେସନ ହେଇଗଲା, ତମେ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛ, ଆଇସୋଲେସନ ହେଇଗଲା, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଠିକ ହେଲା, ତମ କଲେଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ଆମେ କନସିଡର କରିପାରିବା। ତମେ କଥା କାହାର ମାନୁନ, ଡିସଓବିଡିଏନ୍ସ ହେଲା, ତୁମମାନଙ୍କର ପୁଅର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହେଇଗଲା। ଠିକ ହେଲା, ସ୍କୁଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଡପ୍ଟ କରିପାରୁନାହ, ଏଇଟା ବି ତୁମଙ୍କର ସ୍କୁଲ ମାଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ସୋସାଇଟିକୁ ଭଲସେ ଆଡପ୍ଟ କରିପାରୁନ, ସୋସିଆଲ ମାଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ତମେ ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଆମେ କହିପାରିବା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛ, ସେଟା ହେଲା ତୁମର ପର୍ସନାଲ ମାଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଏଟା ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ, ଏଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ ପିଲେ? ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜ वी measure it is a change in performance which occurs under conditions practice. Who said this? ଏଟା କାହାର ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ ପିଲେ? ଆନ୍ସର କରିରେ। ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଅପସନ ସି ପିଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏଗୁଡ଼ା ତୁମମାନେ ପଢିକି ମନେ ରଖିବ। ମୁନଙ୍କର କଣ, ସ୍କିନରଙ୍କର କଣ, ଥର୍ନଡାଇକର କଣ, ମୁଁ ପୁରା ଲିଷ୍ଟ ଦେଇ ଦେଇଛି ପିଲେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର। ଦୁନିଆରେ କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଯେତିକି ଡେଫିନେସନ ଅଛି ସବୁ ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିଦିଅ। क्वेश्चन नंबर 7 प्ले, टीचिंग इज मोर इफेक्टिव व्हेन ए टीचर यूजेस, टीचिंग टा केतेबेले अधिक इफेक्टिव हबो, कोन शिक्षक व्यवहार कले टीचिंग टा अधिक माने फलप्रद हबो आमे कहूचे पिले? लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एगुडा हला टीचर सेंटर्ड मेथड पिले। डायरेक्ट मेथड ये सब कोन आमे कहूचे एगुडा हला टीचर सेंटर्ड मेथड, शिक्षक केंद्रिक आमे कहि परिबा उपा। टीचर सेंटर्ड मेथड न कहि टीचर सेंटर्ड अप्रोच को, टीचर सेंटर्ड अप्रोच भितरे ये शिक्षक केंद्रिक उपागम भितरे आसीबो ए मेथड गुडाक। किंतु इंटरएक्टिव टीचिंग हला, आमे एटी इंटरेक्शन पिला करिवो, ताले पिलार पार्टिसिपेशन हबो, पिलार पार्टिसिपेशन इन्वॉल्वमेंट हबो, माने ताले आमे एटी लर्निंग सेंटर्ड कथा कहूचे। तो लर्निंग सेंटर्ड हला आमे कहि परिबा अधिक इफेक्टिव मेथड टे। क्वेश्चन नंबर 8 पिले, हेंडरसन, बीडिल, हॉर्मन एंड अदर्स आर एसोसिएटेड विथ, एमाने कहा सहित पिले एसोसिएटेड? ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମଡେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଗୁଡାକ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଡେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଅଛି, ସେଗୁଡା ଖାଲି ମନେ ରଖିବ, ତା ଭିତରେ ଏତେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ କିଏ କୋଉ ମଡେଲ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ପଚାରୁଛି। ତ ତମମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ମଡେଲ୍ସ ହେଲା ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ମଡେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ, ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ତୁମମାନଙ୍କର ସିମ୍ବଲିକ ମଡେଲ୍ସ ଅଫ ଟିଚିଂ। ଠିକ ହେଲା ପିଲେ? ଅଦରଟା ଦେଖିଦେବେ ପିଲେ, ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଟିଚିଂ ମଡେଲ୍ସ ଗୁଡା ତୁମମାନଙ୍କର, ଫିଲୋସଫିକାଲ ଟିଚିଂ ମଡେଲ, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଟିଚିଂ ମଡେଲ୍ସ, ଏଗୁଡା କି କୋଉ ଟିଚିଂ ମଡେଲ୍ସ ଗୁଡା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡା ତୁମମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖି ରଖ, ଆଉ ମନେ ରଖ ଏଗୁଡାକ ତୁମମାନେ। ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ଲାଇଫ ସ୍ପେସ୍ ଆଣ୍ଡ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଇଜ ଆସୋସିଏଟେଡ ୱିଥ୍, ପିଲେ ଲାଇଫ ସ୍ପେସ୍ ଆଉ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଏଟା କାହା ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ? ଫିଲ୍ଡ ଥିଓରି ପିଲେ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ମତେ ମାନେ କହିଲ? ଫିଲ୍ଡ ଥିଓରି କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଆମେ କହୁଛେ ନା ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କଟ୍ ଲେୱିନ୍ ଫିଲ୍ଡ ଥିଓରି, ତୁମମାନଙ୍କର ଆକ୍ସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଇମିଡିଏଟ ସଲ୍ୟୁସନ ଅଫ ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଏଟା ତୁମମାନଙ୍କର କାହାର ନା କଟ୍ ଲେୱିନଙ୍କର। କଟ୍ ଲେୱିନଙ୍କର ପିଲେ ଯୋଉ ଆଇडिଆ ଲାଇଫ ସ୍ପେସ୍ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, କନଫ୍ଲିକ୍ଟରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ସେ ମଧ୍ୟ ମେନସନ କରିଛନ୍ତି। ଆପ୍ରୋଚ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, ଆଭଏଡାନ୍ସ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, ଆଭଏଡାନ୍ସ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଅଛି, ସେଗୁଡାକୁ ଆମେ ଯାଉନେ। ତୁମମାନେ ଜାଣିଥାଅ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲାଇଫ ସ୍ପେସ୍ ରହିଲା, ଲାଇଫ ସ୍ପେସ୍ କହୁଛନ୍ତି କଣ ପିଲେ? ଯୋଉ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଏନଭାयरमेंट ଅଫ ଏ पर्सन which affects behavior of the person। ଯେମିତି କି ଆମେ କହୁଛେ person ର need, goals, beliefs, emotions, ତାଙ୍କର ନଥିଲା ପିଲେ ଲାଇଫ ସ୍ପେସ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ person plus environment, ଅର୍ଥାତ B, behavior is the function of a person and environment, B is equal to F into PI। ତ B ହେଲା behavior is equal to, ଆମେ କଣ କହୁଛେ, behavior is the function of a person and their environment।
क्वेश्चन नंबर 10 प्ले लर्निंग इज मोर और लेस परमानेंट इंक्रीमेंटाल लर्निंग टा इंक्रीमेंट हेका जाउची लर्निंग टा कोन होउची इंक्रीमेंट हेका जाउची अर्थात आमे कहि परिबा ग्रो हेका जाउची modification of a behavior which results from activity special training or observation এটা ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ପଚାରିଛି ଲର୍ନିଂ ଟା ହେଲା ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟାଲ ଆମେ କହୁନେ ଯେମିତି ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟାଲ କଥାଟା କିଏ ଭଲ ଭାବରେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମନେ ପକାଅ ଇଏଲ ଥର୍ନଡାଇକ୍ ଇଏଲ ଥର୍ନଡାଇଙ୍କର ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ରହିଲା କଣ ପିଲେ ଇଏଲ ଥର୍ନଡାଇକର କୋଉ ଲର୍ନିଂ ଥିଓରି ତୁମମାନଙ୍କର ଟ୍ରାଏଲ ଆଣ୍ଡ ଏରର ଲର୍ନିଂ ଥିଓରି ତ ଟ୍ରାଏଲ ଆଣ୍ଡ ଏରର ଲର୍ନିଂ ଥିଓରିରେ ସେ ମେନସନ କରିଛନ୍ତି ପିଲେ କଣ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ଲର୍ନିଂ ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟାଲ ଗ୍ରାଜୁଆଲ ପ୍ରୋସେସ ତ ଏଇଟା କାହାର ପିଲେ ଡେଫିନେସନ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ମୁନଙ୍କର ଡେଫିନେସନ क्वेश्चन नंबर 11 पिले मेजॉरिटी ऑफ द फिलोसोफर्स have accepted that the general aim of education is maximum philosopher और maximum philosophy ମଧ୍ୟ ସେମାନେ accept କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର ପିଲେ କଣ ଆମେ କହିପାରିବା general ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ହବା ଉଚିତ ନା ପିଲାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପିଲାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପିଲାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶ ठीक है पिले तो ସବୁ ପ୍ରକାର ବିକାଶ ଆମେ ଅଲ ରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତୁମେ ଦେଖିବ ଫିଲୋସୋଫର ହୁଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫିଲୋସଫି ହଉ ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତୁମର ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କଥା ହଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ବା ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କଥା ତୁମମାନଙ୍କର ଅରବିନ୍ଦ ହଉ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶ କଥା ତୁମମାନଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କର ବିବେକାନନ୍ଦ ହଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାନ ମେକିଂ ଏଜୁକେସନ କଥା ତ ସମସ୍ତେ ପିଲାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବା ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଲର୍ନିଂ ମେ ବି ଡିଫାଇନ୍ଡ ମୋର ସିମ୍ପଲି ଆଜ୍ profiting from experience ଏଟା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଟା ଡେଫିନେସନ ପିଲେ ଏଟା ତୁମମାନଙ୍କର ହିଲଗାର୍ଡଙ୍କର ଡେଫିନେସନ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ତମମାନେ ପଢିକି ନେକ୍ସଟ ପିଲେ क्वेश्चन number 13 पिले in order to measure the personality of students a school adopts the objective methods of personality measurement which of the following methods will be most suitable in this regard पिले आथर कोटा गोटे objective method आंसर कर रहे पिले ऑब्जर्वेशन पिले ये जो तीनटा रहिला तुमनकर स्टोरी कंप्लीशन रोचार इंक ब्लड टेस्ट जोड़ा कमे कहू इंक ब्लड टेस्ट ठीक है पिले रोचार इंक ब्लड टेस्ट आउ थेमाटिक अपरसेप्शन टेस्ट ये तीनटा होची कोन ना तीनटा तुमनकर प्रोजेक्टिव टेस्ट भीतर पिले आसीबो गुडाक प्रोजेक्टिव टेस्ट यदि पर्सनालिटी टेस्ट को हमें तीन भाग व्यक्त करबा गोटे हला प्रोजेक्टिव टेस्ट आउट हला तुमनकर ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट आ गोटे हला तुमनकर सब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट ठीक है प्ले सेमती सब्जेक्टिव रे तुमनकर प्ले रोचांकर इंडिबट हे गला थेमाटिक परसेप्शन हे गला सेंटेंस कंप्लीशन हे गला तुमनकर स्टोरी कंप्लीशन हे गला ये सब तुमनकर आसीयो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स भितरे सब्जेक्टिव रे तुमर ऑटोबायोग्राफी हो कि इंटरव्यूज हो ठीक है एगुडा एसे राइटिंग हो ये सब तुमनकर आसीयो कोथरे ना सब्जेक्टिव भितरे क्वेश्चन नंबर 14 पिले एटा तुमनकर पिले गोटे डेफिनेशन लर्निंग इज ए चेंज इन ह्यूमन डिस्पोजिशन और कैपेसिटी which persist over a period of time and which is not simply ascribable to a process of growth who said this କାହାର ପିଲେ ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ କୋରେ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ ଗାର୍ନେଙ୍କର ଡେଫିନେସନ ପିଲେ ଗାର୍ନେ କାହା ସହିତ ଜଡିତ ଆମେ ଗାର୍ନେ ଜାଣିଛେ ଗାର୍ନେଙ୍କର ଥିଓରି ଅଫ ଲର୍ନିଂ ଗାର୍ନେଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଅଫ ଲର୍ନିଂ ମନେ ରଖିଛ ତ ସବୁ ଏଗୁଡାକ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଅଫ ଗାର୍ନେଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ ଅଫ ଲର୍ନିଂ ଗାର୍ନେଙ୍କର ପିଲେ ଆଉ କଣ ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କର ରବର୍ଟ ଏମ୍ ଗାର୍ନେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପିଲେ ଆମେ କହୁଛେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ଯୋଉ ଆମେ କହିପାରିବା ଲର୍ନିଂସ ରହିଲା ତାକୁ ସିଏ ହେରାକିକାଲ ଅର୍ଡରରେ ରଖିଛନ୍ତି ହେରାକି ଅଫ ଲର୍ନିଂ ଆମେ କହୁଛେ ପିଲେ ଗାର୍ନେଙ୍କର ମନେ ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କର କଣ ହେରାକି ଅଫ ଲର୍ନିଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବା 8 ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଲର୍ନିଂ ଗାର୍ନେଙ୍କର 8 ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଲର୍ନିଂ ବା ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ hierarchy of learning से hierarchy of learning रे signal learning stimulus response learning तुमମାନଙ୍କର ଚେନିଂ
verbal association, discrimination learning, concept learning, rule learning, problem solving. ଏଟା ତ ତୁମାନଙ୍କର କଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଭିତରେ ଆସିଯିବ ପିଲେ ବା ହେରାକି ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଉ ଗାର୍ନେଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଫେମସ ଥିଲା ପିଲେ କଣ ନା 9 ଅଫ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ। 9 ମନେ ଅଛି ଏଇଟା ତୁମାନଙ୍କର 9 ଅଫ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ? କହିଲ ପିଲେ କଣ ଯୋଉ 9ଟା ଷ୍ଟେପ ସେ କହିଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କୁ ସପୋର୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ନା ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଗେନ୍ ଏଟା ତମ ମାନେ ମନେ ରଖିବା କଥା। କଣ ପିଲେ ଫାଷ୍ଟ ନା ଗେନ୍ ଆଟେନସନ। ସେକେଣ୍ଡ କଣ ନା ଇନଫର୍ମ ଅବଜେକ୍ଟିଭସ୍। ଆମେ କଣ ପଢିବା ସେଟା ଇନଫର୍ମ କରିବା। ଦେନ୍ ଷ୍ଟିମୁଲେଟ ରିକଲ ଅଫ ପ୍ରାୟର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମେ କହୁଛେ ପିଲେ। ରିକଲ ଅଫ ପ୍ରାୟର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଦେନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୁ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରିବା। ଚାରି ହେଲା କଣ ତମେ ଏମିତି ବି ମନେ ରଖିପାରିବ। ଏମିତି ହିଁ ପିଲେ ମନେ ରହେ ମୁଁ କଣ କଣ ସବୁ କରୁଛି କାମ। ମାନେ ଟିଚର ଆଜି ଟିଚର କଣ କଣ ମୁଁ କରୁଛି, କେମିତି ଗୋଟେ ମୋ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ପଢେଇବାର କଣ କଣ ମୋର ସ୍ଟେପ୍ସ ରହୁଛି। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲି, ତାପରେ କଣ ନା ପିଲାଙ୍କୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗାଇଡାନ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବି। ପ୍ରୋଭାଇଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗାଇଡାନ୍ସ ଲେଖିଦଉଛି, ପ୍ରୋଭାଇଡିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗାଇଡାନ୍ସ। ଦେନ୍ 6ରେ ପିଲେ କଣ ଏଲଇସିଡି ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ଦେନ୍ 7ରେ ପିଲେ କଣ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଭାଇଡ ଫିଡବ୍ୟାକ। ଦେନ୍ 8ରେ ପିଲେ ଆସେସ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। 9ରେ ପିଲେ ଏନହାନ୍ସ ରିଟେନସନ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର। ଏନହାନ୍ସ ରିଟେନସନ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଏଗୁଡା ମନେ ରଖ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଗୁଡା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଗାର୍ନେଙ୍କର କାହିଁକି ମୁଁ ରହିଲି ଆଉ ଲେଖିଲି, କାରଣ ଗାର୍ନେ ବି ବେଳେ ବେଳେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। ଠିକ ହେଲା, କାରଣ ଲେସନ ପ୍ଲାନିଂ, ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ ଡିଜାଇନ ଆ ପାଇଁ ଗାର୍ନେଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଓରିଟା, କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, 9 ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, 8 ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ହେରାର୍କି ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଗୁଡା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରୁଛି। ତମେ ଜାଣିଛ ସ୍କିନରଙ୍କର ଜାଣିଛ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଅପରାଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ, ପାଭଲଭ ଜାଣିଛ କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ, ଜିନ୍ ପିଆଜେ ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଥିଓରି। Question number 15 play. A student learns to assemble an electrical circuit in science class by observing the teacher. However, since he has not tested this, does not assemble the circuit. However, some days later in his house, the fuse goes off and he repairs it. This is which kind of learning? এটা କୋଉ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ ଭିତରେ ତମମାନଙ୍କର ଆସିବ ପିଲେ କୋରେ? ମନେ ପଡୁଛି ମେଜ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ, ର୍ୟାଟ୍ର ମେଜ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ। କିଏ କିଏ ପିଲାଟା କରିଥିଲେ ନା ଟଲମ୍ୟାନଙ୍କର ତମମାନଙ୍କର ମନ ଥିବ ଏଡୱାର୍ଡ ଟଲମ୍ୟାନଙ୍କର ର୍ୟାଟ୍ ମେଜ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ। ର୍ୟାଟ୍ କେମିତି ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିଥିଲା ଗୋଟେ ମେଜ୍ କୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ରିୱାର୍ଡସ ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଲାଟେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କଣ ପିଲା ଲର୍ନ କରିବ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି, ଆମେ କହୁଛେ ପିଲା ଲର୍ନ କରିବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇମିଡିଏଟ ରିୱାର୍ଡ ବିନା। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟା ହବ ସେଇ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ହିଡେନ୍ ଫର୍ମ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ସେଟା ଦରକାର ଆସିଲେ ପିଲା ତାକୁ ଶୋ କରିବ। ସୋ ଲାଟେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟା ଡରମାଣ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯିବ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟା ହିଡେନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯିବ। ସମୟ ଆସିଲେ ସେଇଟା ସିଏ କଣ କରିବ ନା ଶୋ ଅଫ୍ କରିବ। ଶୋ ଅଫ୍ କରିବ କେତେବେଳେ ନା whenever it's needed, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡିବ। ସେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଏ ଲାଟେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ର। କି ତମକୁ ସ୍କୁଲ ବସ ରେ ଯାଉଥିବ ଦରକାର ପଡିଲେ ଡ୍ରାଇଭର ଯୋଉ ଆସୁନଥିବ ନୂଆ ବସ ଟି ଆସିଥିବ ସେ ନୂଆ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି ରୋଷେଇ କରିବାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ମା ନଥିବ ତମେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ କେବେ ରୋଷେଇ କରୁନଥିବ। ନିଡ୍ ଆସିଲା ଆବଶ୍ୟକତା ଆସିଲା ତମେ ତାକୁ ରୋଷେଇ କଲ। ଏ ଡରମାଣ୍ଟ ଶିଖିଥିଲ ଦେଖିଥିଲ ଡରମାଣ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ହିଡେନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ସମୟ ଆସିଲା ତାକୁ ତମେ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ କର। ସେଟା ହେଲା ଲାଟେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ହିଡେନ୍ ଫର୍ମ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ଡରମାଣ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତାକୁ କହିପାରିବ। Question number 16 play. Learning as an outcome means learning as a result ଆମେ କହିପାରିବା। learning ହଉଛି result, as a outcome, so learning as a product। ଠିକ ହେଲା ପିଲେ, ତ ଅପସନ ଏ ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର।
Question number 17 play. When teaching a topic to students of grade 1, a teacher always tries to combine the verbal information with visual information. Verbally ଯାହା କହୁଥିଲା visually କଣ କରୁଥିଲା ତାକୁ ଦେଖଉଥିଲା ବା represent କରୁଥିଲା। ସେଠି କଣ କରୁଥିଲା ନା combine କରୁଥିଲା verbal ସହିତ visual in the form of diagrams, pictures and illustration related to the topic. As per the Brunner, which mode of representation is being followed by the teacher? କୋଉ ପ୍ରକାର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ସେ କରୁଥିଲା ତଳେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ସ ପିକ୍ଚର୍ସ ଇଲୁଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସେ ଦେଖଉଥିଲା କୋରେ ପିଲେ ବ୍ରୁନନ୍ସଙ୍କର ମୋଡ ଅଫ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ମନ ଅଛି ତ ତିନିଟା ମୋଡ ଅଫ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ରେ ଆମେ କହୁଛେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟା ଘଟିଥାଏ ଆଜ पर द व्यू ଅଫ ବ୍ରୁନର ତିନିଟାଙ୍କ ମୋଡ କଣ କଣ ନା ଏନାକ୍ଟିଭ ମୋଡ ଆଇକନିକ ମୋଡ ଆଉ ହେଲା ସିମ୍ବଲିକ ମୋଡ ତ ଏନାକ୍ଟିଭ ମୋଡ ମୁଁ ତମାନଙ୍କୁ ସର୍ଟକଟ ରେ କହିଥିଲି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏନାକ୍ଟିଭ ମୋଡ ବା ମୁଁ ତମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆକ୍ସନ ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥ୍ରୋ ଆକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ମୋଟର ରେସ୍ପନ୍ସେସ୍ ଆମେ କହୁଛେ ନାଇଁ ପିଲେ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଇକନିକ ଆଇକନିକ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ କଣ ନା ଇମେଜ ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥ୍ରୋ ଇମେଜ ଅର ଭିଜୁଆଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେନ୍ ଆସିଲା ସିମ୍ବଲିକ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ସିମ୍ବଲିକ ହେଲେ କଣ ନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବେସ୍ଡ language based learning through symbols or language or abstract thinking ଆମେ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇଠି ପଚାରିଲା କଣ ନା କମ୍ବାଇନ କରୁଛି ଭର୍ବାଲ ସହିତ କଣ ନା ଭିଜୁଆଲ ଇନଫର୍ମେସନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିକ୍ଚର୍ସ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ସ ଇଲୁଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଏଇଟା କେମିତି ନା ଇମେଜ ବେସ୍ଡ ଆମେ କହିପାରିବା ତ ଇମେଜ ବେସ୍ଡ ଆମର କୋଉଟା ନା ଆଇକନିକ ତ ଏଇଟା ଆମର ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ଆଇକନିକ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ତମେ ଆରାମ ସେ ମନେ ରଖ ଆଇକନିକ ରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ସିଏ କଣ କରିବ ଟ୍ରାଏ କରିବ ପିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ ଥ୍ରୋରେ ମୋଟର ରେସ୍ପନ୍ସ ଥ୍ରୋରେ ଶୋ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଗୋଟେ ପିଲା ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଇନଫାଣ୍ଟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟଚ୍ କରିବା ମୁଭ୍ କରିବା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସେ କେମିତି ଶୋ କରିବ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସକୁ ଧରିଦବ ଗୋଟେ ଚାମଚଟେ ଧରିଦବ ଆମେ କହୁଛେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ୱେ ଅଫ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କେମିତି ନା ଥ୍ରୋ ଆକ୍ସନ ଅର୍ ଥ୍ରୋ ଟଚିଂ ଅର୍ ଥ୍ରୋ ଡୁଇଂ ଅର୍ ଥ୍ରୋ ମୁଭିଂ ସେମିତି ତୁମମାନଙ୍କର କୋଉଥିରେ ନା ଆଇକନିକ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଇମେଜ ବେସ୍ଡ ଏଇଠି କେମିତି ସେ ଲର୍ନ କରିବ ନା ଇମେଜ ଭିଜୁଆଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଥ୍ରୋରେ ଯୋଉଟା କି ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇଠି ପଚାରିଛି ଠିକ ହେଲା ପିଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଡଗ ର ପିକ୍ଚର ଦେଖେଇଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବ ଏଇଟା ହଉଛି ଡଗ ସେମିତି ତୁମମାନଙ୍କର ସିମ୍ବଲିକ ବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସେ ସିମ୍ବଲ୍ସ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ଆ ଥ୍ରୋରେ ଲର୍ନ କରିବ ସେ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବହି ପଢିକି ତାକୁ ଲର୍ନ କରିପାରିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମ୍ୟାଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସକୁ ସଲ୍ଭ କରିକି ଲର୍ନ କରିପାରିବ ଏଇଟା inactive representation ବା ଯୋଉଟାକୁ ତୁମେ କହିଲ action based information is represented through action then iconic information is represented through images and perceptions ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି କଣ ନା ତୁମମାନଙ୍କର image based then ତୁମମାନଙ୍କର symbolic representation ହେଲା information is represented in most abstract form ବା ଆକୁ language based ଆମେ କହୁଛେ language mathematics symbols ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ the level and the type of competency attained by the child in relation to the learning task ଯେତେବେଳେ ପିଲା କିଛି ଜିନିଷ ଆଟେନ୍ କରୁଛି ପିଲା ଯେତେବେଳେ କିଛି ଜିନିଷ ଗେନ୍ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପିଲେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜ ଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜ ଆନ୍ ଆଉଟକମ୍ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଯେତେବେଳେ ପିଲା କିଛି ଗେନ୍ କରୁଛି ଆଟେନ୍ କରୁଛି ଠିକ ହେଲା ପିଲେ Question number 19 in a constructivist classroom the students are engaged in verifying the theory and generalization presented to them by the teacher. Which method of teaching has the teacher adopted? Constructivist classroom रे ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଥିଓରି କୁ ଭେରିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି ଜେନେରାଲାଇଜେସନ କଥା ଆମେ କହୁଛେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ଥିଓରି ଦିଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ ଗୋଟେ ହେଲା ଥିଓରି ଜେନେରେସନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ ଥିଓରି ଭେରିଫିକେସନ ଥିଓରି ଜେନେରେସନ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ କଣ ନା ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ମେଥଡ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଥିଓରି ଭେରିଫିକେସନ ହେଲା କଣ ନା ଡିଡକ୍ଟିଭ ମେଥଡ ତ ଏଇଠି ଆମର ସେ କଣ ଦେଇଛି ନା ଥିଓରି ଭେରିଫିକେସନ ତ ଡିଡକ୍ଟିଭ ମେଥଡ ହେଲା କଣ ନା ଏଇଠି ଆମର ଅଲରେଡି ଥିଓରି ଥିବ ଆମର ଆଇଡିଆସ ଥିବ ଜେନେରାଲାଇଜ ଆଇଡିଆ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଭେରିଫାଏ କରିବା ଯୋଉ ନା ଟପ୍ ଡାଉନ ଟିଚିଂ ଆପ୍ରୋଚ ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ଜେନେରାଲ ରୁଲ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଥିଓରି ଆମେ ତାପରେ
स्पेसिफिक एग्जांपल्स आड़ को जिबा अर्थात जनरल टू स्पेसिफिक आम आड़ को जिबा थ्योरी टू एग्जांपल्स आड़ को जिबा जनरल टू स्पेसिफिक बा आम कहि परिबा थ्योरी टू एग्जांपल्स एटा हला तुमनकर कोन ना डिडक्टिव मेथड फास्ट रूल है पिला जनरल कनसेप्ट बा जमी मुझे मुझे कही पिला अरे पिले त्रिभुजर तीन कोण समष्टि होची कौन पिले 180 डिग्री मु पिला जनरल आइडिया कहीदेली आग गोटे जनरल आइडिया कह पिला एग्जांपल दे वेरीफाई करके देखैबो टीचर रिप्रेजेंट्स द जनरल कॉन्सेप्ट और आइडियाज और रूल्स और थ्योरी फास्ट तापरे विथ स्पेसिफिक एग्जांपल्स ताको इलस्ट्रेशन करिवो डिडक्टिव मेथड इज बेस्ड ऑन डिडक्टिव रीजनिंग प्ले डिडक्टिव रीजनिंग आधार तुमनकर आम कह परिचालित होता है अर्थात ये जनरल टू स्पेसिफिक आडू गति करिथाए बा साधारण निर्दिष्ट आड़क गति करिथाए डिडक्टिव रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग लॉजिकल इन्फरेंसेस फ्रॉम एस्टाब्लिश फैक्ट्स और फंडामेंटल असम्पशंस कि हमर जो एस्टाब्लिश जोड़ाक प्रतिष्ठित आम कहि परिया बा विकसित होइतिबा थ्योरी आइडियाज लॉज फॉर्मूला जोड़ा ऑलरेडी डेवलप हो जाइछि ता माध्यम रे हम विभिन्न प्रकार ता थ्रू रे हम जाइथाउ विभिन्न प्रकार एग्जांपल्स तो प्रथम काम होला हमर कोन स्टार्ट कोथ्रु हुए स्टार्ट विथ थ्योरी और जनरलाइजेशंस और फ्रॉम एस्टाब्लिश फैक्ट्स और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जेमति कि मु कहि त्रिभुजर तीन कोण समष्टि 180 डिग्री एटा होची कोन एस्टाब्लिश जिनसटे मु कहि मनीष होची मरणशील एटा गोटे एस्टाब्लिश जिनसटे कारण मनीष मरणशील हम जानि सेटा जनरलाइज फैक्ट्स मु कहबी कि माध्याकर्षण शक्ति माध्यम रे गोटे जिंस वस्तुटे तणुक पड़ी जाय थाए तो एटा हला कोन गोटे एस्टाब्लिश्ड आमे कहि परिबा थ्योरी तापर मु पिलांकु एग्जांपल्स माध्यम रे आगु जिबाकु चेष्टा करबी कंट्रारी टू इंडक्टिव मेथड ये इंडक्टिव मेथड रो विपरीत इंडक्टिव मेथड रे आमे कोथु स्टार्ट करू ना एग्जांपल्स रु आमे जाउ फार्मूला आडकू किंतु एटी फार्मूला रु आमे जिबु कोडू एग्जांपल्स दे बुझेउ पिलांकु फार्मूला रु स्टार्ट करिवु रूल रु स्टार्ट करिवु जनरलाइजेशन स्टार्ट करिवु आमे तापर पर्टिकुलर केसेस आडकू जिबा ठीक है तो इन दिस मेथड द टीचर प्रेजेंट्स नोन फैक्ट्स पिला जो जानिथिबो आमे कुछ नोन आमे जोडा जानिथिबो जोडा डेवलप हे जाइथिबो जोडा जनरलाइज्ड आइडिया थिबो ଏବଂ ତାଠୁ ଆମେ କୁଆଡକୁ ଯିବୁ ଅନନୋନ ଆଡକୁ ଯିବୁ ଫଲୋଇଂ ଏ ନେଟୱାର୍କ ଅଫ ରିଜନିଂ heuristic method पिले heuristic method तुमको मु पूर्वरु heuristic method को नै दु तीनटा पॉइंट कहितली मन थिबो तुमनकर ये हो गोटे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ये होची गोटे तुमनकर डिस्कवरी गोटे प्रकार रो मेथड हम कहि परिबा एटा हला गोटे प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कवरी मेथड पिले एडी कोन करा जाय पिले पिला माननकु कोन करा जाय एनकरेज करा जाय पिला माने नॉलेज रो डिस्कवर करिवे एक्सपेरिमेंटेशन करिवे एक्सप्लोर करिवे केस स्टडी करिवे तुमानकर प्रोजेक्ट माध्यम रे नुवा नॉलेज को पिला एटी सृष्टि करिवो we should encourage learners to discover new knowledge through different type of task or activities like experimentation तुमनकर exploration investigation case study project ଆଉ टीचर काम कोन टीचर एडी प्रॉब्लम को सेट कर दबो टीचर एज ए फैसिलिटेटर भलिया काम करिवो आ पिला को आज इंडिपेंडेंट डिस्कवर पिला एटी स्वाधीन भाव रे विभिन्न प्रकार रो तत्व बा ज्ञान गुडी को सृष्टि करिया को लागिवो पिला एटी करिवो आज ए प्रॉब्लम सॉल्वर भलिया काम करिवो ए प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग डिस्कवरी लर्निंग एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करे कोटा ना ह्यूरिस्टिक मेथड एटा की प्रदान करथले ना हेनरी आर्मस्ट्रांग मन रखिथिबो ह्यूरिस्टिक मेथड रो फादर ह्यूरिस्टिक जो वर्ड रहला एटा गोटे तुमनकर ग्रीक वर्ड ह्यूरिस को आसीची जहार अर्थ आई फाउंड और आई डिस्कवर कि मु पाइली बा मु जो जिंस गुडी को आविष्कार कली तो हे ह्यूरिस्टिक रे कोन करा जाउची ना पिला मानकू पैसिवली छडा जीव नाही पिला एक्टिव एंगेजमेंट माध्यम रे क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू रे कोन करिवो पिले ना नॉलेज रो डिस्कवर करिवो नॉट ए पैसिव रिसिपेंट ऑफ इंफॉर्मेशन निष्क्रिय भाबरे से सुनिबनी टीचर जा कहिबे सी इंडिपेंडेंट डिस्कवर हबो सी जने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर हबो सी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करी केस स्टडी करी प्रोजेक्ट करी ट्राई करिवो नॉलेज को सृष्टि करिया पई बेले बेले पचार दिए ह्यूरिस्टिक मेथड काहे को प्रमोट करे ना ये क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बेसी प्रमोट करे इट फोस्टर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन ठीक है पिले मन रखिबा को क्वेश्चन नंबर 20 पिले
ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम रिक्वायर्स द साइंस टीचर टू पिले गोटे कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम कौन रिक्वायर करुच्ची गोटे साइंस टीचर को भली हवा दरकार ऑप्शन डी पिले देख आज ए फैसिलिटेटर भाया काम करिया दरकार पिला मानकू आम्पुल ऑफ अपॉर्चुनिटी दवा दरकार जा थ्रो रे पिला आमे कहबा एबल टू मैनिपुलेट हैंड्स ऑन मटेरियल्स पिला आमे तुमनकर 20टा क्वेश्चन डिस्कशन कले ଏବଂ ଏଇ 20ଟା କ୍वेଶ୍ଚନରୁ ତମାନେ କେତେଟା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କଲ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନସନ କର ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍वेଶ୍ଚିନରେ ଡାଉଟ ରହୁଛି ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପଚାରି ପାରିବ ନେକ୍ସଟ ପିଲା ଯିବା 133 ନମ୍ବର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପିଲେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର 20ଟା କ୍वेଶ୍ଚନ ଅଛି 20ଟା ତୁମମାନେ କେତେଟା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କରୁଛ ସେଇଟା ମେନସନ କର ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ ରହିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପଚାରି ପାରିବ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ତାକୁ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ क्वेश्चन नंबर 1 प्ले The broader meaning of education includes all the experiences and knowledge acquired through पिले एजुकेशन रो मीनिंग जदि हम चिंता करिबा गोटे हला तमानकर नैरोर मीनिंग बा नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन बा ताको हमें ओडिया रे कहउछे शिक्षार संकीर्ण अर्थ आ गोटे हला तमानकर पिले ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन ब्रॉडर मीनिंग बा शिक्षार ताको कह जाय व्यापक अर्थ आ गोटे शिक्षार पिले अर्थ अछि ताको कह जाय एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन एटिमोलॉजिकल मीनिंग बा शिक्षार व्युत्पत्तिगत अर्थ बा शिक्षार आख्यायिक अर्थ এই ଯୋଉ ତିନିଟା କହିଲି ଗୋଟେ ହେଲା ନ୍ୟାରୋ ମିନିଂ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଶିକ୍ଷାଟା ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ସିଲାବସ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଦେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ସମାପ୍ତ ଘଟିଗଲା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁନେ ଶିକ୍ଷା ହଉଛି ଗୋଟେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ଇଏ କହୁଛି କେବଳ ଯେ ସ୍କୁଲର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ପାଠପଢାଟା ସୀମିତ ହୋଇ ରହିବ ତା ନୁହେଁ ଶିକ୍ଷା ହଉଛି ଗୋଟେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶିକ୍ଷା ହଉଛି ଗୋଟେ ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଅନଗୋଇଂ ଆମେ କହୁଛେ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जीवन व्यापी प्रक्रिया जहाँ जन्मरू ओम टू टर्म जन्मरू मृत्यु पर्यंत गति करि थाए सेटा फॉर्मली हेई परिबो इनफॉर्मल हेई परिबो इनसिडेंटल मध्य हेई परिबो आ गोटला तुमनकर एटिमोलॉजिकल मीनिंग जो हम शिक्षार आक्षरिक अर्थ कहूचे बा ताको हमें व्युत्पत्तिगत अर्थ कहूचे जोटा तुमनकर लिटरल मीनिंग तो माने भी कहि परिबो जोटा कि एजुकेशन तुमनकर लैटिन वर्ड रो आसीची को लैटिन वर्ड रो आसी पिले ना तुमनकर एजुकेयर एजुसियर आ गोटे ला एजुकेटम ठीक है तो एजुकेयर माने होची कोन पिले हमें कहूचे टू नरिश अर्थात लालन पालन करिबा एजुसियर अर्थ पिले कोन ना टू लीड आउट और टू ड्रॉ आउट to lead out or to draw out परिप्रकाश करिबा हमें कहूछ जो अंतर्निहित गुणावली अछि ताको परिप्रकाश करिबा एजुकेटम माने कोन ना टू ट्रेन तालीम प्रदान करिबा टू ट्रेन हमें कहूछे बा ट्रेनिंग प्रोवाइड करिबा ठीक है पिले बा तालीम प्रदान करिबा तो एडा है तुमनकर मन रखिबो लैटिन वर्ड एजुकेयर जेमति गोटे बगीचा रे मालिटे गछर जत्न निये से भली भारे पिला मानक जत्न नवा बा केयर नवा बा नरिशमेंट करिया को हम शिक्षा कहूचे एजुसियर पिला भितर जो अंतर्निहित गुणावली अछि ताको परिप्रकाश करिबा टू लीड आउट टू ड्रॉ आउट हमें कहबा शिक्षा को एजुकेटम पिला को तालीम प्रदान करिबा ट्रेनिंग प्रोवाइड करिया को हमें कहबा शिक्षा सेमति संस्कृत रे पिले शिक्षा को बा जो हम एजुकेशन को शिक्षा बोली कहया जाय जहा तुमनकर पिले सास धातुरु आसीची जार अर्थ होची श्रृंखलार सहित अध्ययन करिबा श्रृंखलार सह अध्ययन करिबा सेमति आमे कहूचे तुमनकर शिक्षा को के विद्या बोली कहंती विद्या जोटा कि तुमरा संस्कृतर बी धातुरु आसी जार अर्थ अर्जन करिबा बा ज्ञान ग्रहण करिबा ठीक है पिले फॉर्मल इनफॉर्मल इनसिडेंटल ए तीनटा तुम जानछ तो फॉर्मल लर्निंग हला जोडो कमे कहूचे औपचारिक शिक्षा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन तुम प्राप्त करछ इनफॉर्मल हला कोन
ନା ଅନପ୍ଲାନ୍ଡ ଆମେ କହୁଛେ ଯେମିତି ତମେ କହିପାରିବ କି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଟେଲିଭିଜନ ରେଡିଓ ପରିବାର ଇଏ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଇନଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ ଭିତରେ ଆସିବ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯୋଉ ଆମେ ଜ୍ଞାନଟା ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ଇନସିଡେଣ୍ଟାଲ ମାନେ ଆମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଛେ ସେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଲର୍ନ କରୁଛେ ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି ଗେମ୍ ଖେଳିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡଟା ଶିଖିଗଲି ସେଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଇନସିଡେଣ୍ଟାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପିଲା ଆମେ କହିପାରିବା which of the following is not a characteristics of a constructivist approach of learning ଆଧର କୋଉଟା ପିଲେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନବାଦ ବା ରଚନାବାଦର characteristics ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ teaching is more important for learning ପିଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି ବା assumption ରେ ବି ତମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି କି ଆମେ constructivism ରେ focus କାହାକୁ କରୁଛେ shift କୁଆଡକୁ ଯାଉଛେ ନା from teaching to what from teaching to learning from T to L ठीक है पिले ଆମେ ଟିଚିଂ କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦବା ନାହିଁ ଆମେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦବା ପିଲା କେମିତି ଲର୍ନ କଲା ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦବା ରାଦର ଦାନ ଦ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଟିଚିଂ ଅର ଦ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅର ଟିଚର ଆଉ ଆମେ ଏଥର ତ କହୁଛେ ନଲେଜ ଟା ପିଲା ଆଟେଣ୍ଡ କରନା ନଲେଜ ଟା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିଥାଏ ପିଲା ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେସନ କରେ ଆଉ ଚାଇଲ୍ଡ ହଉଛି ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ ଆଉ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟେନସନ କରିଛି ତମେ ସେଗୁଡା ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ achievability, communicable, and a meaningful, realistic, and a continuity are the characteristics of what? ये हूँ कहार वैशिष्ट्य पिले आमे काहाकू पिले कहू गोटे बेंचमार्क ऑफ लर्निंग रो गोटे बेंचमार्क बा थ्रेशोल्ड ऑफ लर्निंग बा आमे कहू बेसिक और लोएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज और लर्निंग आमे कहू जोटा हला मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग बा MLL क्वेश्चन नंबर 4 constructivist based on the idea that knowledge is पिले आज मु तुमकर 2x स्पीड रे जाउछि तो तुम हतो सर काहे कि स्पीड जल्दी जल्दी कहउछंती कारण मते बहुत कम समय भितर तुम मानकु ए तीन डांग मॉक टेस्ट सारिवार अछि ठीक है पिले तो हम आज टिके क्विकली जिबा constructivism based on the idea that knowledge is knowledge टा को भले पिले हो दरकार constructivism को आधार रे knowledge टा सब्जेक्टिव हो दरकार पिलार थिंकिंग थॉट प्रोसेस इमोशंस फीलिंग्स से दिन गुड़ा को आड हो दरकार यदि मोर फैक्ट ओरिएंटेड आमे कर दबा सेटा हला ऑब्जेक्टिव तो आमे नॉलेज टाକୁ सब्जेक्टिव जतले पिला को अपॉर्चुनिटी दबा तार फीलिंग्स इमोशंस सेगुडा को से शेयर करिवो तार कोन होबो ताले प्रत्येक दिन सुडा से जानि परिवो बुझी परिवो त से तो लर्निंग कॉन्टेक्चुअल होवा दरकार कॉन्टेक्चुअल माने कोन ना पिलार तार लोकालिटी तार एरिया तार संस्कृति परंपरा ऐतिह्य स्थान भाषा सेगुडी को आमे गुरुत्व करिया दरकार ओडिसार पिला को जतले बात्या कथा कहबी से भलो से बुझी परिवो सेटा हला तार कॉन्टेक्स्ट ओडिसार पिला को मु सुनामी कथा कहबी से बुझी परिवो नाही कारण सेटा तार कॉन्टेक्स्ट नुहे जापान रो पिला को जदि मु सुनामी कथा कहबी से भलो से बुझियो जापान रो पिला को बन्या कथा कहले से सहज बुझी परिवोनी बुझा पड़छि ना पिला मु फाइल हुडु हुडु कहले हम पिला पूरा डेई पडिबे बात्या आसिले हम सानिजु एटा हला हमर कॉन्टेक्चुअल तो कंस्ट्रक्टिविज्म कहउछि हम सब्जेक्टिव कॉन्टेक्चुअल आउ सोशियल सामाजिक एई दिग गुडी को हम गुरुतर करबा शिक्षण रे तो आंसर कोन हबो बोथ ए एंड बी क्वेश्चन नंबर 5 पिले a teacher notices that some students in the class have anxiety and phobia जोटा को मैं कहूँ fear and phobia towards certain subject and this affecting their performance in the class to remove this phobia which of the following will be most useful teacher notice कले पिलांकर anxiety और phobia अछि आ एटा कोन कहू परफॉर्मेंस को अफेक्ट करूची ताले आमे phobia और fear को केमती को वे रा तक हमें को मेथड बा को प्रकार रो थ्योरी को यूटिलाइजेशन करी आमे दूर कर परिबा कोर पिले मु पिला को आ पे गोटे भलो एग्जांपल दउतली को तुम माने ना क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी आमे कोन करिया ता कंडीशनेड करे दवा पिला ए फियर फोबिया दूर करिया पई पिला को आमे गोटे दिन रे कंडीशनेड करि दवा ए एंजाइटी फियर फोबिया दूर करिया पई ठीक है पिला जेकोनोसी गोटे आमे स्ट्रेटजी यूटिलाइजेशन करी मु गोटे एग्जांपल पिला को दे आमे गोटे बिराडी को देखले पिला आमे कोन भाबु त माने कुहो सर अशुभ हबो मु पिला को एग्जांपल दे कहली देख तमानकु बिराडी कि तुम जो भाबुच बिराडी गले अशुभ हबो ए अशुभ को मु केमि शुभ रे परिणत कर देबी कि गोटे दिन तम आगे बिराटे छाड़ देबी बाटर गला बेले गोटे टंकार बिड़ा पके देबी तो आम एपटे पिले सालेपुर रसगोला आमे कहू बिकलिकर रसगोला मु कहे पिला को अरे बिकलिकर रसगोला रो गोटे पैकेट टे पके देबी
ତମେ ଟଙ୍କା ପାଇଲ ବିକଳିକ ରସଗୋଲା ପାଇଲ କ୍ଲାସ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲ କ୍ଲାସ ରେ ମୁଁ ତମକୁ ଛିଡା କରି କହିବି ବଢିଆ ପଢୁଛ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ତମକୁ ଟିକେ ପରଫରମାନ୍ସ ମାନେ ଏମିତି ତ ମୋଟିଭେଟ କରିଦେବି ଟିକେ ପ୍ରେଜ କରିଦେବି ନେକ୍ସଟ ଡେ ମୁଁ ସେମିତି କରିବି ବିରାଡି ଛାଡିଦେବି ଟଙ୍କା ସୁନା କିଛି ପକେଇଦେବି ପୁଣି ସେମିତି କିଛି ରିୱାର୍ଡ ଦେଇଦେବି ତମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି 4-5 ଥର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବିରାଡି ଛାଡି ଦଉଛି ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମେ ଜିନିଷ ଗୁଡା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ତମେ ଯୋଉ ଭାବୁଥିଲ ବିରାଡି ଗଲେ ଅଶୁଭ ବିରାଡିକୁ ଖୋଜିବ କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ବିରାଡି ଟିକେ ମୋ ଆଗରେ ଯାଆନ୍ତାନି ଆଜି ପୁଣି ମିଳନ୍ତା ବିକଳିକର ରସଗୋଲା ଟଙ୍କା ସୁନା ପଇସା କିଛି ତ ଭାବୁଥିଲ ବିରାଡି ଗଲେ ଅଶୁଭ ବୋଲି ଏବେ ଭାବୁଛ ବିରାଡି ଗଲେ ଶୁଭ ବୋଲି ତ ସେଇଟା ଏଇଠି କେମିତି ହବ ନା ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସହିତ କଣ୍ଡିସନ ଯେତେବେଳେ କରିଦବା ତାହେଲେ ଏଇ ଫିଅର ଫୋବିଆ ଆନଜାଇଟି ଦୂରୀଭୂତ ହେଇପାରିବ क्वेश्चन नंबर 6 पिले which of the following is not the basic idea of a constructivism आधुर कोटा पिले गोटे कंस्ट्रक्टिविज्म रो बेसिक आइडिया आमे कहि परिबा नुहे बा कंस्ट्रक्टिविज्म भितर कोटा आधुर आसीबो नाही लर्नर होची कंस्ट्रक्टर नॉलेज लर्नर होची मीनिंग मेकर लर्नर होची साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर एगुडा मन रखियो तो माने द टीचर कैन नॉट सप्लाई इट द टीचर डायरेक्ट्स लर्निंग द टीचर इज ए फैसिलिटेटर टीचर गोटे फैसिलिटेटर टीचर को आम कहूने से ज्ञान को पिला सप्लाय कर पिला निजे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर किंतु टीचर डायरेक्ट कर कि टीचर निर्देश दब शिक्षण केमिति हम कौन हम टीचर इनवॉल्वमेंट कम टीचर रो आम कहि इंटरवेंशन कम कोथरे पिले ना कंस्ट्रक्टिविज्म रे टीचर केवल गाइड करिवो सपोर्ट करिवो फैसिलिटेट करिवो तो ऑप्शन सी आम कहि पारे गोटे बेसिक आइडिया नुहे क्वेश्चन नंबर 7 पिले which of the following statement is true to consider education as a product प्ले एजुकेशन हम गोटे प्रोडक्ट प्ले कंसीडर करबा आ तो कोटा ठीक पिले गोटे प्रोडक्ट बा एंड रिजल्ट बा आउटकम बोली हम कंसीडर करूचे दैट मींस हमें केते स्किल केते वैल्यूज केते नॉलेज को एक्वायर कला एक्विजिशन ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज एंड वैल्यूज तक हमें कहि परिबा तो ऑप्शन डी तुमनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 पिले which of the following is the right combination of initiation of education ceremony को पिले राइट कॉम्बिनेशन पिले तुम मानकर मुस्लिम मानकर पिले बा इस्लामिस्ट एजुकेशन अनुसार तुम मानकर ताको कहा जाए बिस्मिल्ला तुम मानकर बुद्धिजीम अनुसार पाबजा ताको कहा जाए हिंदू मानकर बा जोडो कमे कहूचे वेदांत फिलोसफी अनुसार ताको कहा जाए उपनयन ठीक है पिले बा जो विद्या आरंभर जो सेरेमनी टाकू बा इनिशिएशन सेरेमनी एजुकेशन रो इनिशिएशन सेरेमनी बा जोडो कमे कहया विद्या आरंभर सेरेमनी इस्लाम रे आमे कहूचे बिस्मिल्ला हिंदुइज्म रे आमे कहूचे उपनयन बुद्धिज्म रे आमे कहूचे पाबजा तो एटा तुमनकर करेक्ट कॉम्बिनेशन हिंदुइज्म रे उपनयन आ मुस्लिम मानकर हला इस्लामिक रे हला तुमनकर बिस्मिल्ला आ तुमनकर बुद्धिज्म रे हला पाबजा क्वेश्चन नंबर 9 the following is not a characteristics of Piaget's constructivist approach of learning आदर कोटा पिले जिन पियाजेंकर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रो गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लर्नर्स डेवलपमेंटल स्टेजेस हाँ डेवलपमेंटल स्टेजेस पिलार लर्निंग को प्रभावित करिथाए कारण तांको मतरे जो स्टेज वाइज डेवलपमेंट हुए से स्टेज वाइज डेवलपमेंट ही पिलार कोन हुए क्वालिटेटिव एनहांसमेंट बा स्किल रे एनहांसमेंट हे का चाहे व्हाट लर्न एंड डेप्थ और अंडरस्टैंडिंग लर्निंग इज सोशल इन नेचर लर्निंग इन्वॉल्व्स मेटाकॉग्निशन ये पिले तुम मानकर अंडरस्टैंडिंग थिंकिंग थॉट प्रोसेस ऊपर इंपोर्टेंस बेसी तुम मानकर देइचंती किंतु लर्निंग टा होची गोटे सोशल बा कल्चरल इन्फ्लुएंस ता ऊपर ये गुरुत्वारोप करि नाहंती तेणु करी ऑप्शन सी तुम मानकर पिले करेक्ट आंसर which of the following is an associative learning आधर कोटा पिले गोटे associative learning होची गोटे प्रकार एसोसिएशन हमें कहूचे लर्निंग होची एसआर बॉन्ड ठीक है स्टिमुलस रेस्पॉन्स रो गोटे प्रकार रो एसोसिएशन हमें कहूचे कोथरे ना क्लासिकल कंडीशनिंग रे सेमति आउ गोटे एसोसिएशन लर्निंग बिले अछि एडो हमें कहूचे ऑपरेंट कंडीशनिंग एडी कार एसोसिएशन थाए एडी तुमानकर एक्शन प्लस कॉन्सिक्वेंसेस
ଏଠି ତାର ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ କଣ ଥାଏ ନା ଆସୋସିଏସନ ଥାଏ ଯେମିତି କି ସେ ଯୋଉ ରିଆଟ ତା ରିଆଟ ର ଗୋଡ ବାଜିଲେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟଟା ପଡିଗଲା ସେଇଟା ହେଲା କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ରିଆଟ ଗୋଡ ବଜେଇବା ଖାଦ୍ୟ ପଡିବା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆସୋସିଏସନ ସେମିତି କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ ରେ ଷ୍ଟିମୁଲସ ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସ ବଣ୍ଡ ଆମେ କହୁଛେ ଷ୍ଟିମୁଲସ ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଆସୋସିଏସନ ତ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କର ଅପସନ ଏ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର क्वेश्चन नंबर 11 प्ले A student while playing a game on the mobile phone learns many new vocabulary words. This is an example of which kind of learning? ଏଇଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣର ଉଦାହରଣ ପିଲେ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଖେଳିଲା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋକାବୁଲାରୀ କୁ ଲର୍ନ କରିବା କୋରେ ପିଲେ ତ ମାନେ କହିବ ସାର୍ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛେ ସେ ସମୟ ତ ଲର୍ନ କଲା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମାଲ ଲର୍ନିଂ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇଛି ପିଲେ ଇନସିଡେଣ୍ଟାଲ ଲର୍ନିଂ ତୁମେ ଦେଖ ଏଇଠି ତାର ମେନ୍ ପର୍ପୋଜ କଣ ଥିଲା ଏଇଠି ତାର ଶିଖିବାର ମେନ୍ ପର୍ପୋଜ ଥିଲା କି ଗେମ୍ ଖେଳିବା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତ ଗେମ୍ ଖେଳିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିଖୁଛି ଏଇଟା କଣ ଅନପ୍ଲାନ ଲର୍ନିଂ ଆମେ କହିପାରିବା ଅନପ୍ଲାନ ଲର୍ନିଂ ବା ଅନଇଣ୍ଟେନସନାଲ ଲର୍ନିଂ ଠିକ ହେଲା ଏଠି ତାର ଏମ୍ ନାହିଁ ଲର୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଦର ଆକ୍ଟିଭିଟି କଲାବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ଅନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସ ତମାନେ କହିପାରିବ ବି ସେ ଲର୍ନ କଲା କିନ୍ତୁ ଇନଫର୍ମାଲ ଲର୍ନିଂ ରେ କଣ ବିଲେ ଇନଫର୍ମାଲ ଲର୍ନିଂ କେବେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାନ୍ଡ ଆଉ ଅନପ୍ଲାନ୍ଡ ହେଇପାରେ କେବେ କେବେ ଇଣ୍ଟେନସନାଲ ଅନଇଣ୍ଟେନସନାଲ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଦେଖିଆ ଆଜି ମୁଁ ଟିକେ ସନ୍ତୋଷ ସାରଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ପଚାରିଦେବି ଦେଖିଆ ମୁଁ ଟିକେ କଣ କରିବି ନା ଆଜି ଦେଖିଆ ଚିନ୍ତା କରିବି ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିଦେବି ମୁଁ ଦେଖିଆ ଆଜି ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଖେଳିଦେବି ଦେଖିଆ ଟିଭି ଟିକେ ଦେଖିଦେବି ତ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି କିଛି ମୁଁ ଶିଖୁଛି ଶିଖିବି ସେଥିପାଇଁ ଫୋନ କଲି ଶିଖିବି ସେଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି ଶିଖିବି ସେଥିପାଇଁ ଟିଭି ଦେଖିଲି ମୋବାଇଲ ଖେଳିଲି ତ ଇନଫର୍ମାଲ ଲର୍ନିଂ ରେ ଇଣ୍ଟେନସନ ଆମର ବେଳେ ବେଳେ ଥାଏ କି ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛେ ପର୍ପୋଜ କରୁଛେ ଲର୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସମଟାଇମ୍ସ ଇଣ୍ଟେନସନାଲ ସମଟାଇମ୍ସ ମେ ବି ଅନଇଣ୍ଟେନସନାଲ ଏଇଟା ଏଭ୍ରିଡେ ୱାର୍କ ରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଲର୍ନିଂ ହେଇପାରିବ ହୋମ ରେ ହଉ ୱାର୍କ ରେ ହଉ କମ୍ୟୁନିଟି ହଉ ଖେଳୁଛ ସେଠି ହଉ କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଇନସିଡେଣ୍ଟାଲ ଲର୍ନିଂ ଟା ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ କାମ କରୁଥିବା ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଲର୍ନ କରିବା ଯେହେତୁ ଇନସିଡେଣ୍ଟାଲ ଲର୍ନିଂ ଟା ଏଇଠି ମୋର ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲା ଲର୍ନ କଲା ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଲର୍ନ କଲା ଏଇଠି ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟେନସନ ବା ପ୍ଲାନ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଏଇଠି ସେଟା ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସଲି ହେଇଗଲା ତେଣୁକରି ତୁମମାନଙ୍କର ଇନସିଡେଣ୍ଟାଲ ଲର୍ନିଂ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟଲି क्वेश्चन नंबर 12 which of the following is not a principle of a constructivist teaching अदर कोटा constructivist teaching ର ପିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିपल ନୁହେଁ लर्निंग इज बेस्ड ऑन टीचिंग लर्निंग टा टीचिंग को आधार करी पिले हबो लर्निंग टा टीचिंग ऊपर हमें बिल्कुल गुरुत्व हमें शिफ्ट कर देछे टीचिंग रु क्वाड को ना टीचिंग रु लर्निंग को हमें शिफ्ट अप कर देछे तो तेणु करी प्रथम रु देखु देखु तो माने कहि दबो कि एटा तार प्रिंसिपल भीतर आसीबो नाही लर्निंग होची गोटे एक्टिव प्रोसेस पिला होची कोन ना एक्टिव आउ लर्निंग होची गोटे एक्टिव लर्निंग सक्रिय शिक्षण पिला एक्टिवली एंगेज थाए इन्वॉल्व थाए पार्टिसिपेट करू थाए आउ लर्निंग होची सर्च आमे कहूचे लर्निंग होची सर्च फॉर लर्निंग जेटाकू मेटाकग्निशन तुम माने कहूचे आमे केमती लर्न करिया को वे लर्न करिया प्रोसेस ऑफ लर्निंग कोन आउ लर्निंग होची कॉन्टेक्चुअल शिक्षण होची पृष्ठभूमि केंद्रिक शिक्षण होची प्रसंग केंद्रिक क्वेश्चन नंबर 13 प्ले द कंटिन्यूअंस ऑफ ए चाइल्ड इन ए सिंगल क्लास फॉर 2 or 3 years ड्यू टू फेल्युअर इज रेफर्ड एज आमे तो यूनिवर्सल एजुकेशन कथा कहूचे यूनिवर्सल एलिमेंटारी एजुकेशन बा यूईई ସେଥିରେ ଆମେ ଦିଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପିଲେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତୁମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଗ୍ନେସନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ୱେଷ୍ଟେଜ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟାଗ୍ନେସନ ର କଥା କହୁଛେ ଷ୍ଟାଗ୍ନେସନ ମାନେ କଣ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରହୁଛି ଗୋଟେ ରୁ ଦିଟା ରୁ ତିନିଟା ରୁ ଚାରିଟା ରୁ କ୍ଲାସ ରହୁଛି ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରହିଲା ଫେଲ ହେଲା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ କୁ ଗଲା ପୁଣି ସେ କ୍ଲାସରେ ରହିଲା ଏଇଟା ହଉଛି ଷ୍ଟାଗ୍ନେସନ ଆଉ ୱେଷ୍ଟେଜ କଣ ଆମେ କହିବା ଫେଲୁଅର ପିଲେ ୱେଷ୍ଟେଜ ହେଲା କଣ ପିଲେ ଷ୍ଟାଗ୍ନେସନ ହେଲା ତୁମାନଙ୍କର ଫେଲୁଅର ୱେଷ୍ଟେଜ ହେଲା ତୁମାନଙ୍କର ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲା ସେଇଟା ହେଲା ତୁମାନଙ୍କର ୱେଷ୍ଟେଜ ହେଲା ରିସୋର୍ସେସ ମନି ଟାଇମ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମର ନଷ୍ଟ ହେଲା ତ ଷ୍ଟାଗ୍ନେସନ ମନେ ରଖିବ ତୁମାନଙ୍କର ପିଲା ଫେଲ ହେଇକି ବାରମ୍ବାର ରହିବାକୁ ବୁଝେଇବ ୱେଷ୍ଟେଜ ତୁମାନଙ୍କର ମନେ ରଖିବ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବାକୁ ବୁଝେଇବା ଡ୍ରପ୍ କରିଦବା ପାଠ ଅଧାରୁ क्वेश्चन नंबर 14 पिले which of the following is a principle of constructivist teaching आदर कोटा पिले constructivist रो गोटे प्रिंसिपल संगठनवाद वा रचनावाद रो गोटे नियम कोटा लर्निंग होची सोशल आउ इंडिविजुअल जिन पियाजे मोर इंडिविजुअल लर्निंग को प्रमोट करिसेंती बा सॉलिटरी लर्निंग को प्रमोट करिसेंती पिले
से भाई भाव में लेई भाई गोट्स की तुम मानकर सोशल लर्निंग प्रमोट करछंती बा सामाजिक शिक्षण रेसिप्रोकल लर्निंग सोशल मीडिएटेड लर्निंग को बेसी प्रमोट करछंती लर्निंग टा ऑथेंटिक होवा दरकार ऑथेंटिक बा जोटा तुम कॉन्टेक्चुअल कहउछ अच्छा एडी ऑथेंटिक देचली बाया पागला हे जीवन को सर कोन ऑथेंटिक गोटे वर्ड आसलानी ऑथेंटिक भी इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेक्चुअल कहउछ ऑथेंटिक जोटा को हम कहउछ क्लास में थियोरेटिकल मोर न करी पिला को प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट केस स्टडी ए दिन छोड़ा को बेसी इंपोर्टेंस हमें दवा कोलैबोरेटिव तुम जानिछ तो कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव ग्रुप वर्क ग्रुप लर्निंग गाइडेंस ए सब जाक तुम कोथरे आसीबो ना कंस्ट्रक्टिविज्म रो प्रिंसिपल्स भीतर आसीबो क्वेश्चन नंबर 15 प्ले Romy class teacher realized that Richa had a problem in writing properly after meeting with an accident. Richa was probably suffering from a learning disability called writing ଲେଖା related problem ପ୍ଲେ ରହିଲା writing related problem ହେଲେ ଆମେ କଣ ତାକୁ କହୁଛେ ନା dysgraphia dyslexia ହେଲେ ତ ମାନଙ୍କର reading related disability dyscalculia ତ ମାନଙ୍କର ପିଲେ କଣ ନା calculation और mathematical सेमती तुम मानकर आउ कौन है प्ले हाँ डिस्लेक्सिया जान लो रीडिंग रिलेटेड डिस्काल्कुलेट जान लो मैथमेटिकल कैलकुलेशन बा न्यूमेरिकल रिलेटेड और डिस्ग्राफिया ला तुम मानकर राइटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर क्वेश्चन नंबर 16 प्ले which of the following is not related to constructivist approach to collaborative learning प्ले आधर कोटा collaborative learning सहित संबंधित नुहे रेसिप्रोकल टीचिंग तो मन को मु कहितली पिले पियर कोलैबोरेशन कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप अलॉटमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स टास्क पिले एटा तुम देखु देखु ही कहि दो तुम मानकर ऑप्शन डी टा एसोसिएटेड नुहे जड़ित नुहे क्वेश्चन नंबर 17 पिले आउट ऑफ 12 इयर्स ऑफ स्कूलिंग 8 इयर्स आर टर्म एज एलिमेंटरी एजुकेशन जोडो कमे कहउछे पिले प्राइमरी प्लस अपर प्राइमरी मिसिला परे तो मानकर कोन हबो ना एलिमेंटरी हबो टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप डज कोरेस्पोंड को एज ग्रुप की एटा इंक्लूड करूछ पिले जोडो कमे कहउने 6 रु 14 वर्षर पिला मानकू आर्टिकल 21 रे तुम मानकर कुआ जायछि कोन ना फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन तो ऑप्शन ए तुम मानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 पिले which of the following is not a role of student in the constructivist classroom गोटे कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम रे गोटे स्टूडेंट रो आधर कोटा पिले गोटे रोल नुहे बा गोटे कोटा आधर गोटे भूमिका नुहे पिला होचे कंस्ट्रक्ट करिवो नॉलेज को एक्वायर करिवो एक्विजिशन ओरिएंटेड पिले हे गले एइडा तो मानकर आमे कहिबा एइट पिला नॉलेज को एक्वायर करिवो अटेन करिवो या अपेक्षा हम पिला नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करिवो डेवलप करिवो पिला पिला निजे सृष्टि करिवो पिला निजे इन्वेस्टिगेट करिवो एक्सपेरिमेंट करिवो आ प्रत्येक इंडिविजुअल होचंती यूनिक इंडिविजुअल तेणु करी आमे प्रत्येक यूनिकनेस डाइवर्सिटी डिफरेंस को गुरुत्व आरोप करिवा आउ ईच लर्नर हैज यूनिक नीड्स सेति पे तो मानु को जाय ना कि कंस्ट्रक्टिविज्म प्लेयर साइकोलॉजिकल एट्रिब्यूट्स को बेसी इंपोर्टेंस दियंती तार एज मैच्योरेशन नीड इंटरेस्ट ताकू ही गुरुत्व आरोप करि थांती तो एडी तुमनकर ऑप्शन बी पिले गोटे भूमिका नुहे पिलार क्वेश्चन नंबर 19 we would associate the principle of ananda yoga with which of the following philosopher पिले आनंद योगा का से जड़ित तुम मानकर आंसर करो पिले ना तुम मानकर रविंद्रनाथ टैगोर पिले ऑप्शन डी तुम मानकर करेक्ट आंसर अन्य गुडा तुम जानिथिबो पिले विवेकानंद तुम जानिथिबो तांकर हला मैन मेकिंग एजुकेशन मैन ताको फिलोसफी टा में कहूचे राजा राममोहन राय के ऊपर तुम पिले जानिछ तो तुम तो मोटर अधिक जानिथ राजा राममोहन राय ऊपर गांधी जानिथ तुम मानकर बेसिक एजुकेशन बेसिक एजुकेशन बा ताकू आर्धा एजुकेशन कहा जाए बा नई तालीम भी कहा जाए बा तांकू तांको शिक्षा व्यवस्था को हमें कहूचे कोन बुनियादी शिक्षा मध्य कई कहा जाए कई धंदामूलक शिक्षा मध्य कहा जाए राजा राममोहन राय पिले तुम जानिथिबो जने रिफॉर्मर फादर ऑफ इंडियन रेनेसां तांको मध्य कहा जाए फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया मध्य तांको कहा जाए बहुत
ପିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କଣ? ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ସତୀ, ଯୋଉ ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ ହଉନଥିଲା ୱିଡୋ ଇମୋଲେସନ ହଉଥିଲା ଯୋଉଡାକ, ତ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ଉପରେ, ଓମେନ୍ ରାଇଟ୍ ଉପରେ, କାଷ୍ଟ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ତା ଉପରେ ହଉ, ରିଲିଜିୟସ ରିଫର୍ମେସନରେ ତୁମମାନଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ସବୁଠାରୁ ଫେମସ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କର କେବେ 1828 ରେ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ, ଠିକ ହେଲା। ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଇଂଲିଶ କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପିଲେ ଥିଲା, ମନ ଅଛି ତମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢୁଥିବ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡି ପଢୁଥିବ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା ବେଙ୍ଗଲୀ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ସବୁଠୁ ଫେମସ ଥିଲା ପିଲେ, ଯୋଉଥିରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଡିଆସ କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ହଁ, ସମ୍ବାଦ କୁମୁଦି, ସମ୍ବାଦ କୌମୁଦି, କୌମୁଦି, ଠିକ ହେଲା ପିଲେ। ତ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଅଛି ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ଉପରେ, ଆମେ ଖାଲି ଏତିକି ତମାନେ ଜାଣିଥାଅ ବେସିକ୍ସ ଜିନିଷ ତମାନଙ୍କର। Which of the following is not the role of a teacher in the constructivist classroom? ଗୋଟେ constructivist classroom ରେ teacher ର ପିଲେ ରୋଲ କଣ ନୁହେଁ? ପିଲେ ଟିଚର କେବେ ନଲେଜ କୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ କରିବ, ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ନଲେଜ କୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଦବ, ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଅଫ ନଲେଜ। ସେ ହଉଛି ଫାସିଲିଟେଟର ଆମେ କହିପାରିବା, ସପୋର୍ଟର କହିପାରିବା, ଗାଇଡ କହିପାରିବା, ଷ୍ଟେଜ ସେଟର ବି କହିପାରିବା। ଷ୍ଟେଜ କୁ ସେଟ କରିଦବ, ଏଇଟା ଯୋଉ ସେଟର ଅଫ ଷ୍ଟେଜ ଫର ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ଯେମିତି ତମେ ନାଟକରେ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ କହେ, ଯେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଶିଖେଇ ଶିଖେଇ ଦବ, ତମ ଷ୍ଟେଜ କୁ ସଜେଇ ଦେଇ ତଳେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ହେଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଖାତା ଧରି ଛିଡା ହେଇଥିବ ପ୍ରମ୍ପଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଏରେ କୋଉଠି ମୋ ପିଲା ଭୁଲିଗଲେ କି ଯାତ୍ରା କଲା ବେଳେ, ଦିନ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ତ ସେମିତି ଟିଚର କଣ କରିବ, ଷ୍ଟେଜ କୁ ସଜେଇ ଦବ। ଷ୍ଟେଜରେ ନାଚିବ କିଏ? ନା ପିଲାମାନେ ନାଚିବେ। ତ ଷ୍ଟେଜ ସେଟର କିଏ? ନା ଟିଚର। ପିଲାମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପରଫର୍ମର। ତ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ହବ ନାହିଁ। ପ୍ଲେ ଆଜି ଆମେ 2x ସ୍ପିଡରେ ଯାଉଛେ, ତ 20 ରୁ କେତେ ତମେ ସ୍କୋର କଲ ମେନସନ କର। ଯଦି ବି କିଛି ତମମାନଙ୍କର ଏବେ ଡାଉଟ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ଡାଉଟ ମଧ୍ୟ ତମମାନେ ପଚାର, ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପିଲେ ତମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ। ପିଲେ ଆଜିର ତମମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ 134 ପିଲେ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତମମାନଙ୍କର 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। 20ଟାରୁ ତମମାନେ କେତେଟା କରେକ୍ଟ କରୁଛ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତମମାନେ ମେନସନ କରିବ। Question number 1 play. Which of the following could be a problem faced by a student who continuously rubs his eyes and pays less attention during blackboard work? ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ ୱାର୍କ ସମୟରେ ସେ ଆଖିକୁ ମୋଡୁଛି, ଆଟେନସନ ଦେଇ ପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା କୋଉ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଇ ସେ ଗତି କରୁଛି? ନା ସାର୍ ଭିଜନ ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମେ କହିପାରିବା, ବା ଭିଜୁଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଅପସନ ସି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। Question number 2 play. Punching bag is put in a school to be used by students to vent out their emotions and frustrations. This punching bag idea is based on which defense mechanism? ପିଲେ ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ କାହିଁକି? ଆମକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ସମାଜରେ, ନାଇଁ? ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମ କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। କଣ କଣ ପିଲେ ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ? ଏଠି 4 ପ୍ରକାର ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମ ଦେଇଛି ତମମାନଙ୍କର। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ, ରିପ୍ରେସନ, କାଥାରିସିସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ ଫର୍ମେସନ। ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝେ ପିଲେ? ଏଇଟା ମୁଁ ତମକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବି। ତମର ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ର ପିଲେ ପ୍ରପର ଆନ୍ସର ହେଲା କଣ? ତୁମର କାଥାରସିସ୍। ଅପସନ ସି ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କାଥାରସିସ୍ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ଆମର ଯୋଉ ରିପ୍ରେସ୍ଡ ଇମୋସନ ହଉଛେ, ଆମେ ତାକୁ ରିଲିଜ କରିଥାଉ। ଠିକ ହେଲା ପିଲେ? ସୋ କେମିତି ରିଲିଜ କରିଥାଉ? ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଥେରାପେଉଟିକ ମେଥଡ ଆମେ କହିପାରିବା, ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯୋଉଥିରେ ଆମର ନେଗେଟିଭ ଇମୋସନ୍ସ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ରିଡ୍ୟୁସ କରୁଛେ। ଯେମିତି ଆମର ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଗଲା, ଯାହାବି ଆମର ଆମେ କହିପାରିବା ଆଞ୍ଜାଇଟି ହେଇଗଲା ବା ଆଗ୍ରେସନ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ରିଡ୍ୟୁସ କରିଥାଉ। କେମିତି ରିଡ୍ୟୁସ କରିଥାଉ? ଯଦି ମୁଁ ରାଗିଛି, ବହୁତ ଜୋର ଚିଲେଇବି, ବହୁତ ଜୋର କାନ୍ଦିବି, ଆ ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ? ମୁଁ ତାପରେ ବେଟର ଫିଲ୍ କରିବି। ଯେମିତି ପଞ୍ଚିଂ ଯୋଉଟା କରିବା ହଉ, ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର କାଥାରସିସ୍ ଭିତରେ ଆସିଗଲା। ସେମିତି ଆଉ ଯୋଉ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ। ପ୍ରୋଜେକ୍ସନରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ପିଲେ? ଆମର ଯୋଉ ଅନଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ ଥଟ୍ସ ଅଫ ଫିଲିଂସ୍ କୁ ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦଉଛେ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛେ। ବ୍ଲେମ ଫର ଓନ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ଓପନ ସମନ୍ ଏଲ୍ସ ଅର ଆନାଦର। କି ଆମର ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି ଆମେ କହୁଛେ ସିଏ ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ। ଆମର ଅନଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ ଫିଲିଂସ୍ ଆଉ ଥଟ୍ସ କୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଲଦି ଦବା। ଠିକ ହେଲା? ଯଦି ପେଡାଗୋଜିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭଲ କଲିନି, ସନ୍ତୋଷ କ୍ଲାସ ଭଲ ନଥିଲା, ସାରଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜମା ପଇଲାନି, ବିଲକୁଲ ସାର୍ କିଛି ପଢେଇନାହାନ୍ତି, ଏଗୁରା କଣ ଦେଖିନଥିଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କୋଉଠୁ ଆସିଲା କେଜାଣି? ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ। ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ
ସନ୍ତୋଷ ସାରଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ଲେମଟା ଆଉ କୁ ମୁଁ ନଦେବି। ରିପ୍ରେସନ ପିଲେ repression କଣ repression is the involuntary blocking of unpleasant feelings and experiences from one's awareness ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଣ କରୁଛେ ଆମର ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସିଂ ଯୋଉ ଥଟ୍ସ ଆଉ ମେମୋରିଜ ଗୁଡା ରହିଲା ସେଟା କନସିୟସ୍ ଆୱାରନେସ ରୁ ବହୁତ ଦୂରେଇ ଆମ ଛୁଆ ବେଳେ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଏହା ଘଟିଥିଲା କି ଛୁଆ ବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ବହୁତ ସାରା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା କି ଛୁଆ ବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଉ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ତାକୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭୁଲିଯିବି ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମକୁ ଇରେଜ ହେଇଯାଇଥାଏ ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ A man is jealous of his good friend's success, but is honor of his feelings of jealousy. ଆମେ କହୁଛେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସକ୍ସେସ ହେଲା ତାକୁ ଦେଖି ଜେଲସି ହଉଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ଜେଲସି ଭାବନାଟା ଯେ ତାର ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନର ଭୁଲି ଯାଇଛି ରିପ୍ରେସ ସେଇଟା ହେଇଯାଇଛି ତମମାନଙ୍କର ଲୁଚି ଯାଇଛି ଆମେ କହିପାରିବା ଛବି ଯାଇଛି ଆମେ କହିପାରିବା ରିଆକ୍ସନ ଫର୍ମେସନ ପିଲେ ରିଆକ୍ସନ ଫର୍ମେସନ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ପିଲେ ଆମେ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଅପୋଜିଟ ପ୍ରକାରର ଆମେ କହିବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର କହିବା କି ଆମେ ଜଣକୁ ପୁରା ବହୁତ ଜୋର ଘୃଣା କରୁଛେ ତାକୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ସେ ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବା in this defense mechanism the unacceptable real feelings are repressed and acceptable opposite feelings are expressed ଆମର ଯୋଉଟା ରିଏଲ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଥାଏ ଜଣକୁ ବହୁତ ଜୋର ଘୃଣା କରୁଛେ ବହୁତ ଜଣ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାର ଅପୋଜିଟ ଟା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ କରୁ ତାକୁ ଭାରି ତାକୁ ବଢିଆ ବହୁତ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ସାରଙ୍କ ପଢା ଭଲ ଲାଗୁନି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପଢା ଭାରି ବଢିଆ ମାନେ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ଲଗେଇ ସାରଙ୍କୁ କହିଦବ ଏଇଟା ହେଲା ରିଆକ୍ସନ ଫର୍ମେସନ women who actually dislike her mother-in-law hide her feelings by being always nice to her ଶାଶୁ ଏପଟେ ଖୁନ୍ଦା ଦଉଛି ସେପଟେ ଖୁନ୍ଦା ଦଉଛି ଶାଶୁ ଆଗରେ ଆଜ୍ଞା ମା ଭାରି ବଢିଆ ବୋହୁଟେ କିନ୍ତୁ ରିଏଲ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଶାଶୁ ମା ପ୍ରତି କୋଉ ଭଳିଆ ଥିବ ସେଇଟା ତମେ ଜାଣିଥିବ କି ନାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଟା ତମମାନଙ୍କୁ ମଜାକରେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ବହୁତ ଭଲ ଶାଶୁ ଆଉ ବୋହୁ ବା ଝିଅ ଆଉ ମା ଭଳି ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେ ତମେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଅ ଆମେ ପୁରା ଅପୋଜିଟ ଟା ଆମେ କହିବା ଶୋ କରୁଛେ ଆମେ ରିଏଲ ଠାରୁ ଆମେ ଦୂରକୁ ଯାଇ ଅପୋଜିଟ ଟା ଶୋ କରିବା ରେଡିନେସ ଫର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମିନ୍ସ ପିଲା ରେଡି ଅଛି ତା ମାନେ ହିଟ୍ ଅଛି ଲର୍ନ କରିବା ପାଇଁ ନାଇଁ ଲର୍ନର ସୁଡ୍ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଆଣ୍ଡ ବାୟୋଲୋଜିକାଲି ରେଡି ଟୁ ଲର୍ନ ଅପସନ ସି ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର क्वेश्चन नंबर 4 play. According to B.ED, a child who is unable to cope with the work normally expected of his schoolmates of his age is called ସେ କୋପ୍ କରିପାରୁନି ନର୍ମାଲି ଆମେ ଯାହା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ କରୁଛେ ତାର ସାଥୀ ଦଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା କୋପ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିବା ପିଲେ ଆମେ ସ୍ଲୋ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ତାକୁ କହିପାରିବା ଅପସନ ବି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର Question number 5 play. Clarifying relationship with diagrams, graphs and a clarifying processes with flow charts is done visually ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ରିଲେସନସିପ କୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ କୁ କ୍ଲାରିଫାଇ କରୁଛେ ସେଟା ହେଲା ତୁମଙ୍କର ଗ୍ରାଫିକ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ତୁମମାନଙ୍କର କମ୍ପାରେଟିଭ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଅଛି ଏକ୍ସପୋଜିଟୋରୀ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଅଛି ଠିକ ହେଲା ପିଲେ Question number 6 which of the following is an educational implication of readiness and learning ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଆଜି କୋଉଟା ଗୋଟେ ଶୈକ୍ଷିକ ଉପକାରିତା ବା ଶୈକ୍ଷିକ ଆମେ କହିପାରିବା ନିହିତାର୍ଥ ବିଲେ child learns more effectively when he is ready to or act to learn ଯଦି ପିଲା ରେଡି ଅଛି ତ ସେଇ ସମୟରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢିଥାଏ ଯଦି ପିଲା ରେଡି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟା ଆନୋଇଂ ହୁଏ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ ଯୋଉ ତିନିଟା ଜିନିଷ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଲ ଅଫ ରେଡିନେସ ରେ ପିଲା ରେଡି ଅଛି ପଢେଇବା ପାଠ ପଢାଟା ଭଲ ହବ ପିଲା ରେଡି ନାହିଁ ପଢେଇବା ପାଠ ପଢାଟା ଭଲ ହବ ନାହିଁ ଆମେ ରେଡି ଅଛେ ପିଲା ରେଡି ନାହିଁ ଠିକ ହେଲା ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ କହିପାରିବା ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ବା ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଗୁଡାକ ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ The concept of micro teaching was developed by micro teaching କାହା ଦ୍ୱାରା କୋଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦ୍ୱାରା ପିଲେ ଡେଭଲପ ହେଇଥିଲା ଆନ୍ସର କରିବେ ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ପିଲେ କଣ ମାନେ କାହିଁକି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହେଇଥିଲା ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ତମାନେ ଜାଣିଥିବ ପିଲେ ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ
गोटे टीचर ट्रेनिंग टेक्निक टीचर मानक ट्रेनिंग करने गोटे प्रकार टेक्निक जो थे आम कौन करुचे ना स्मॉल स्मॉल सेगमेंट रे लेसन को डिवाइड करी गोटे स्मॉल ग्रुप रे तो मानक कहली मन रखिया पई शॉर्टर लेसन टू ए स्मॉलर ग्रुप नहीं एसएसजी कहली मन रखियो तो माने एसएसजी पिला सब कहते सर व्हाइट रे लिखिबे भलो देखा जिवो हो एसएसजी एसएसजी माने कोन ना एठी हमें कोन करबा स्मॉल स्मॉल लेसन छोट छोट लेसन डिवाइड कर दबा टू ए स्मॉलर ग्रुप ठीक है पिले बायोड में कहि परिबा प्रैक्टिस ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ लेसन टू ए स्मॉलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स तो एडी कोन करा जाए आमे ड्यूरेशन कम रखि थाउ स्मॉल ग्रुप नहीं थाउ आउ स्पेसिफिक स्किल टारगेट करि थाउ जेମିତି कि आमे कहबा स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन हो स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग हो स्किल ऑफ क्लोजर हो स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन हो एई डिफरेंट स्किल गुडा को आमे चाहू टीचर भितर डेवलप करिया पई सेति पई कम समय स्मॉल शॉर्ट ड्यूरेशन स्मॉल ग्रुप आउ हमर टारगेट कोन ना टारगेट specific skills to use specified teaching skills teach a single concept teach for a short time to teach every small number of students ଆଉ ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ର ଯୋଉ steps ତ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମନେ ରଖିବ plan teach feedback replan reteach and refeedback जो छटा steps तो ମାନଙ୍କର plan teach feedback replan reteach refeedback what are listening reading speaking and writing skill refer to in the teaching of english ako ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ପିଲେ ଏ ତ କହିଥିଲା ତୁମ ମାନଙ୍କର skills ଏଗୁଡାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ପିଲେ ନା ଏଗୁଡା ହେଲା ତୁମ ମାନଙ୍କର skills LSR double skills ତାକୁ ଆମେ କହୁ ଠିକ ପିଲେ ଶକପଲ୍ଲୀ ଓଡିଆରେ ଆମେ କହୁ ଶ୍ରବଣ କଥନ ପଠନ ଆଉ ଲିଖନ question number 9 the psychological growth and a development up to a particular level at which the child will be able to learn specifically is called ଆମେ କହୁ ତାକୁ ଆହୁରି ସିମ୍ପଲ ତମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି କଣ ନା ଏଜ ସ୍ପେସିଫିକ ନେଚୁରାଲ and a internal development ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସରେ ଘଟୁଥିବା ଅନ୍ତଃ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ନା ମ୍ୟାଚୁରେସନ ବା ପରିପକ୍ୱତା ଇଏ ହଉଛି ନେଚୁରାଲ ଭାବରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଘଟିଥାଏ ଇଏ ଇଣ୍ଟରନାଲ ठीक है ना ये हଉଛି ଅନ୍ତଃ ପରିବର୍ତ୍ତନ क्वेश्चन नंबर 10 inductive model of information process sources is associated with इंडक्टिव मॉडल करिकुलम डेवलपमेंट रे जो हिल्डा टाबा प्ले रहिले ग्रास रूट मॉडल आमे कहूचे बा सोच मानकर एटा तुम मानकर हिल्डा टाबा सहित एसोसिएटेड ऑप्शन बी तुम मानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 पिले being able to both listen and speak means having which skill पिले लिसन भल भाव शुणी पारे कही पारे एटा ओराल स्किल आम कहूचे कारण ओराल स्किल माने कोन आमे जो किछि ओराल आमे सिना सुनिले प्रॉपर वे रे हम भल भाव कहि परिबा लिसनिंग एंड स्पीकिंग ए दिरे तुमनकर ओराल स्किल भीतर आसीबो नेक्स्ट पिले द मैचुरेशन स्टेट्स पिले मैचुरेशन कहले आमे कोन बुझिए कोन वर्णना करूछि पिले मैचुरेशन टा concept of readiness for an activity qualitative change in organism growth from within हाँ बोले ये सब जगह तुम मैचुरेशन मैचुरेशन होची गोटे ऑटोमेटिक प्रोसेस मैचुरेशन होची गोटे नेचुरल प्रोसेस मैचुरेशन होची गोटे इंटरनल प्रोसेस मैचुरेशन गोटे एज स्पेसिफिक डेवलपमेंट आमे कहि परिबा मैचुरेशन लर्निंग पय गोटे सुइटेबल कंडीशन टे क्रिएट करि थाए आ मैचुरेशन हेइन जदि आमे लर्निंग कार्य गति करिबा ताहले हमर समय एवं अर्थर नष्ट हबो आमे कहूचे लर्निंग विदाउट मैचुरेशन इज लाइक मैं कहि पारे वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टाइम What is it called when we are able to supplement mathematical competence in one's native language with the necessary terms in English?
आमे मैथमेटिकल कॉम्पिटेंस को तार नेटिव लैंग्वेज होतला सेथि रखिबा आ जो नेसेसरी टर्म्स गुड़ा रहला जोडा किछि हम चेंज कर परबा नै सेगुडा इंग्लिश रे रखिबा तो काम पिले कोन कहबा तो हम कहबा न्यूमेरेसी तो ऑप्शन डी तुम मानकर पिले करेक्ट आंसर 14 पिले व्हिच एजेंसी टेक्स केयर ऑफ राइटिंग टेक्स्ट बुक्स फॉर स्कूल स्टूडेंट्स पिले स्कूल स्टूडेंट पई को माने गुरुत्व करथांती ना एनसीईआरटी आउट हला देखो एससीईआरटी तुमମାନଙ୍କର ଏନसीईआरटी ହେଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେବୁଲ ରେ जो सीबीएसई तुमମାନଙ୍କର ରହିଲା ଆଉ तुमମାନଙ୍କର बीएसई ଆମେ जो ओडिसा रे କହିବା तुमମାନଙ୍କର स्टेट लेवल रे जो ରହିଲା ସେଟା ହେଲା तुमମାନଙ୍କର एससीईआरटी टेस्ट बुक एससीईआरटी प्रिपरेशन करଥାଏ क्वेश्चन नंबर 15 बिले ए फोर्स which impels or incites individuals actions his directions of actions and rate of actions to an activity is called ଆମକୁ କିଏ ଗତିଶୀଳ କରୁଛି ପିଲେ କହିଲେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଏ ଇମ୍ପେଲ୍ସ କରୁଛି ଇନସାଇଟ୍ସ କରୁଛି କିଏ ମୁଭ ଆମକୁ କରୁଛି ନା ସାର୍ ମୋଟିଭେସନ ମୋଟିଭେସନ ବା ଅଭିପ୍ରେରଣା ଯୋଉଟା କି ତୁମମାନଙ୍କର ଲାଟିନ ୱାର୍ଡ ମୁଭ ରେ ରୁ ଆସିଛି ଯାହାର ଅର୍ଥ ପିଲେ କଣ ନା ଯେ ଆମକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଏ ଏବୁଲ ଟୁ ମୁଭ ଆମେ କହିପାରିବା ଅର୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ବିଙ୍ଗ ମୁଭ ଟୁ ଆକ୍ଟ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଆମକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଏ ଆମେ ମୋଟିଭେସନ ରେ ପିଲେ କଣ କହୁଛେ ଦ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ଅଫ ବିଙ୍ଗ ମୁଭ ଟୁ ଡୁ ଟୁ ଆଚିଭ ସମଥିଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି କି ଆମକୁ ଯିଏ ଏନର୍ଜାଇଜ କରୁଛି ଆମକୁ ଯିଏ ଷ୍ଟିମୁଲେଟ କରୁଛି ଆମକୁ ଯିଏ ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି ଆମକୁ ଯିଏ एनर्जाइज करूची स्टिमुलेट करूची डिरेक्ट करूची हमको जे गति करूची मूव करूची सेटा तुम मानकर कोन ना मोटिवेशन कुआडे गति करूची ना गोटे गोल बा लक्ष्य को हासिल करबा पय क्वेश्चन नंबर 16 प्लीज in which process is recording the data collected prediction made and strategy used an important part फाइंड आउट करबा इश्यू फाइंड आउट कला परे हमें कोन जिबा ना डेवलप करबा आइडिया स्ट्रेटजी से इश्यू को सॉल्व करिया पय तापर डाटा कलेक्शन करबा प्रेडिक्शन करबा विभिन्न प्रकार स्ट्रेटजी यूटिलाइजेशन करी डाटा को कलेक्शन करके ताको एनालिसिस करी रिजल्ट को शो अप करबा एडला तुमन कोथरे ना प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड रे तो ऑप्शन डी तुमनकर करेक्ट आंसर नेक्स्ट ले क्वेश्चन नंबर 17 the model of teaching at memory level is connected with पिले memory level models of teaching पचारला देखिए मो पिला कहि परबे ना कहि परबेनी जो माने चिकित्सा स्तर क्लास करथिबे कहितली ओडिया रे मन अछि देखिए की पिले कमेंट कलो खुशी लागियो मते जे तो माने पढिथियो सत्तरे मेमोरी लेवल को ओडिया रे तो माने कोन कहितली घोसाराम आउ कोन कहितली आउ दिरा कहिलो पिले घोसाराम आउटेला बुझाराम आ गोटेला तुम मानकर समाधान राम जो माने भी क्लास करथिबो कहूची ना तुमनको तुम से 14 टा वीडियो पिले कंप्लीट कर दियो तुमनकर पेडागोजी रो सब प्रकार कांसेप्ट क्लियर हे जो तुमनकर जोठु क्वेश्चन पचारो मिसलानियस पचारो जहा पचारो तुम निश्चित भारे आंसर करि परिबो तमे आउ सबटु जोठु पढुछ पढो जो चैनल रु पढुछ पढो जोठु तुमने बही पढुछ पढो बहुत बढ़िया कथा किंतु तुम से 14 टा वीडियो आगे कंप्लीट कर दियो मोर तुमनु सजेशन रहइबो हां कोन कहथि पिले मेमोरी लेवल को कहै घोसाराम काहे की कहै कारण ये रोट मेमोराइजेशन रोट रोट मेमोराइजेशन एंड रिकॉल उपरे बेसी गुरुत्वारोप करिथाय जोठी टीचर कोन करे टीचर रोल कोन ना टीचर गोटे डोमिनेंट गोटे आमे कहि परिबा गोटे डोमिनेंट रोल टे प्ले करथाय आउ एटा को पूरा आमे कहि परिबा लोएस्ट मु तो मानु कहि नथिले ये होची कोन सबठार लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग सिंपलेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग बा आपको आमे कहू कोन ना आमे कहि परिबा एठी थॉटलेस सेटा को टीचिंग को जाय जोटा कि हार्वर्ड तो मानकर प्रदान करथले पिले ठीक है ला एटा तो देखतो मेमोरी लेवल टा मोर टीचर सेंट्रिक अंडरस्टैंडिंग लेवल सब्जेक्ट सेंट्रिक और इफेक्टिव लेवल स्टूडेंट सेंट्रिक मेमोरी लेवल प्लेट दी तुमको मैं एक्सप्लेन भी कर देछि फास्ट थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग एटा फास्ट बेसिक लेवल जो मान पिला मानकर फाउंडेशन थाए फाउंडेशन पिला मानक पे एटा मोस्ट एप्रोप्रिएट हमें कहि परिबा ठीक है जोटा कि रोट लर्निंग को बेसी प्रमोट करूछि थिंकिंग एबिलिटी डज नॉट प्ले एनी रोल एटी थिंकिंग थॉट प्रोसेस इमेजिनेशन ताको एते गुरुत्व करा जाय नाही केवल घोषी मन रखिबो रिमेम्बरिंग जोटा रिकॉल फैक्ट्स रो कमे कहै ता ऊपर बेसी गुरुत्व करा जाय
Teaching is nothing but learning the subject matter by rote memorization is more important. कि ଆମେ କେମିତି ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିବା ତା ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ତୁମମାନଙ୍କର କରାଯାଏ। ପିଲା କେମିତି ରିଟେନ୍ କରିବ ଦେନ୍ ରିକଲ୍ କରିବ। ତ ଏଇଟା ହାୟର ଲେବୁଲ ଅଫ ଆମେ କହିପାରିବା ଯୋଉଗୁଡାକ କଲେଜ ସେ ଲେବୁଲରେ ଏଟା ଏତେ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ନୁହଁ। ବେସିକ ଲେବୁଲ ସିମ୍ପଲ ଯୋଉମାନେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଯୋଉମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେମୋରି ଲେବୁଲ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଦେବି କି ସେଭଳି ରିଲେଟେଡ ଦେବି ସେମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦ ରୋଲ ଅଫ ଦ ଟିଚର ଇଜ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ବା ଡୋମିନାଣ୍ଟ ଆମେ କହିପାରିବା, ଆଣ୍ଡ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇଜ ସେକେଣ୍ଡାରୀ। ଏଠି ପିଲା ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ, ପ୍ରାଇମେରୀ କିଏ ନା ଟିଚର। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ ଉପରେ ଫୋକସ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହଉଛି ଗୋଟେ ମେକାନିକାଲ ପ୍ରୋସେସ। ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୋର ହେଇଯିବେ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଏତେ ମିନିଂଫୁଲ ହବ ନାହିଁ। କ୍ରିଏଟିଭିଟି କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ତା ଉପରେ ବିଲକୁଲ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଏ ନାହିଁ। Question number 18 play. In education, motivation is the art of stimulating the child. ପିଲାର କଣ ଆମେ stimulate କରିଥାଉ ନା ପିଲାର interest। ତ ଅପସନ ସି ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆମେ ଷ୍ଟିମୁଲେଟ କହୁଛେ, ଷ୍ଟିମୁଲେଟ କରିବା, ଆମେ କହୁଛେ ଏନର୍ଜାଇଜ କରିବା, ରେଗୁଲେଟ କରିବା, ଗାଇଡ କରିବା, ଡିରେକ୍ଟ କରିବା, ଏ ହଉଛି ମୋଟିଭେସନ କାମ। ଦ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଫ ଟିଚିଂ ୱାଜ ଡେଭଲପଡ ବାଇ, ଏଟା ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇଜି ଅଛି, ତମାନଙ୍କୁ ସହଜ ଲାଗିବ। ଏଟା କି ପିଲେ ନା କିଲପାର୍ଟିକ। Question number 20 पिले, communication is the sharing of ideas and feelings in a feeling of mutuality. Who said these words? ପିଲେ ଏଟା ଡେଫିନେସନ, ତମେ ଖାଲି ଆର ଆନ୍ସର କରିବ। ହିଣ୍ଟସ ଦେବି, କହିଲ କିଏ ତମମାନଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି କୋନ୍ ଅଫ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ? ଜଣେ ଆମେରିକାନ ଏଜୁକେସନିଷ୍ଟ, ଜଣେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ ଥିଓରିଷ୍ଟ ବି କହିପାରିବ ତାଙ୍କୁ। ପିରାମିଡ ତାଙ୍କର ଥିଲା ପିଲେ, ମନେ ପକାଅ ପିରାମିଡ ସେପ୍ ମଡେଲ। ଭର୍ବାଲ ସିମ୍ବଲ, ଭିଜୁଆଲ ସିମ୍ବଲ, ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ, ହ୍ୟାଣ୍ଡସନ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲେ କଣ ଥିଲା ପର୍ପୋଜଫୁଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। କାହାର ନା ଏଡଗାର ଡାଲେ, କୋନ୍ ଅଫ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ହେଲେ ଆମେ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ କଲେ, ଯଦି 20ଟାରୁ ତମମାନେ କେତେଟା କରେକ୍ଟ କଲ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମେନସନ କର। ଯଦି ଏଇ ସିରିଜରେ ତମମାନଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ ରହିଲା ତାହେଲେ ତମମାନେ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ପାରିବ। ତା ସହିତ ଆଜି ଆମେ ତମକୁ ଯୋଉ 60ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନର ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଥିଲେ ସେଇ 60ଟା ଏମସିକ୍ୟୁ ବା ତମମାନଙ୍କର 3ଟା MAMT ଆମେ ସାରିଲେ। ପିଲେ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର କିଛି ବି ଡାଉଟ ଅଛି ତମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପଚାରି ପାରିବ। ତା ସହିତ ପ୍ରିପାରେସନ ପିଲେ ଭଲସେ କର, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର। ତ ଆମେ ଏମିତି ଆଗକୁ ମୋଷ୍ଟ ଆଡଭାନ୍ସ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବା, ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ। ସେ ପ୍ଲାନ୍ଟା ମୋର ଅଛି, ସେ ପ୍ଲାନ୍ଟା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ରିଭିଲ୍ କରୁନି। ଆଉ 2-3ଟା କ୍ଲାସ୍ ପରେ ତମମାନେ ଜାଣିବ କି କୋଉ ଭଳି ଲେବୁଲର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଆସୁଛି ଆଉ କୋଉ ଭଳି ଲେବୁଲର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଆସିପାରିବ। ତ ତମମାନେ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଚାଲ। ଯାହା ଯାହା ପଢା ହଉଛି, ଯାହା ଯାହା ବୁଝା ହଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାକୁ ସାରିଦିଅ। ତମେ 2x ରେ ଦେଖ, 3x ରେ ଦେଖ, ଯେତେ x ରେ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ଆଉ ଏକ୍ସଟେନସନ ଯାହା ଯାହା କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଥାଅ। ଲେଖ ନ ଲେଖ ଶୁଣ, ବୁଝ ଟିକେ। ଆଉ ପ୍ରିପାରେସନ ଭଲସେ ପ୍ଲେ କରୁଥାଅ। ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ, ପ୍ରିପେୟାର ୱେଲ୍।